an ye wele bila yɛrɛwolo debu sur le rempart an ye wele bila u ma kɛnɛ kɔnɔ su in na walasa n t'a dɔn bita tɔgɔ bɛna kɛ min ye adresse à la nation kɔni tɛ bita t'o ye dɛ Kwati bita tɔgɔ bita kɛrɛnkɛrɛnnen wɛrɛ appel sur le drapeau bita tɔgɔ y'o ye tabarikala an bɛ foli an b'a di Keba ma diani.com ale bɛ jata ni ka bila o sanfɛ an b'an kɔrɔkɛ fo n'o ye kɔrɔ Kasimi ye ni waati in na ko ani su ka lamɛnbaa bɛɛ lajɛlen fo maa o maa sɔgɔlen don Peace FM na Kwati folikan jumɛn b'i bolo k'a di fasodenw ma masa mi fo n'an ye fo an bɛ lamɛnjɛkulu fo o ni maa maa bɛ an fɛ yan kumabon kɔnɔ n'u sɔnna k'u senb'u kɔnɔkɔrɔ ka na ka an dɛmɛ ni baro in na olu folen kɔ n yɛrɛ kɔrɔkɛ ni Umaru Cɛfi Mariko ka fo a folen kɔ sa fɛn min grand frère national n'o ye Bukula an bɛ foli s'a ma tabarikala n'an ye olu fo n balimakɛ n'o ye Ben Servo ka foli s'a ma ni ka foli se yɛrɛwolo tɔnden bɛɛ lajɛlen ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan o ni an ka kunnafonidila minnu n'u bɛ yan ka foli su bɛɛ lajɛlen ma k'a ɲini Ala fɛ an bɛna an da don babu min na Ala de y'a latigɛ an b'a ɲini Ala fɛ a kɛcogo ɲuman fɔta o ka kɛ hakili jɔra min kan ɲuman sira fɛ an b'a ɲini Ala fɛ Ala ko nɔgɔya an ye ya rabi masi o y'an donkan ye tabarikala Adama Ben Jara Ben le Cerveau donkan ye jumɛn ye su in na donkan ye foli ye mas k'e fo ka radio Peace FM baarakɛla bɛɛ fo kɛrɛnkɛrɛnya ma ɲɛmɔgɔba n'o Umaru Cɛfi Mariko ye ka page fɛn fɛn kɛlen k'an bila live la ni Gandi malien diani.com Peace and Live a n'a tɔ bɛɛ ka bɛɛ fo donc Kati 24 ma se ka kɛnɛ sɔrɔ ka foli di grand frère national ma n'o ye Bubula ye tabarikala ka Siriki Kuyate fo balimakɛ ni camarade donc maa o maa bɛ k'an lamɛn ka bɛɛ fo jamana kɔnɔ jamana kɔ kan ko ni an donkan ye appel sous le drapeau kɔrɔ appel sous le drapeau oui merci beaucoup bita tɔgɔ y'o ye tabarikala an bɛ bɛɛ lajɛlen fo su in na Kuyate jamana a bɛ dabolo jumɛn na yɛrɛwolo tasira fɛ yala aw kun ye baara min daminɛ n'o ye ka yɛrɛwolo ka implanter jamana fan caman fɛ o baaraw bɛ sen na masa an bɛ segin k'Ala fo k'Ala barikada don min na an bɛ yɛrɛwolo debu sur le rempart sigi n y'a sigi ka an jigi kɛ Ala ye ka sɔrɔ ka taa sɔrɔ an dalen don a la ko jamana in kɔnɔ n'i ye wele bila Malikaw ma ka fɔ ko Maliko u bɛ sɔn k'i lamɛn yɛrɛwoloya sira kan an ma sigi o la tile kelen o de kama kabi kumakanw bɛ fɔ a ka di dɔw ye a man di dɔw ye dɔw b'a lamɛn ten ka sababu kɛ a bɛ wagati tɛmɛ o kan debaw caman kɛra ni Faransi taara an b'a kɛ cogo di an bɛ se k'an yɛrɛ bɔ Faransi bolo cogo di kumaw caman nana kɛ mais bi olu si kuma tile tɛ yen ka sababu kɛ jumɛn ye ka sababu kɛ Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan kɛlɛ min n'an y'a daminɛ hali n'a sɔrɔ a daminɛ wagati an minnu tun bɛ fara ɲɔgɔn kan k'a ko kɛ n'an tun man ca mais kɛlɛ in tun bɛ mɔgɔ caman sɔnnɛmɛ la mais a bɛ kɛ cogo jumɛn o fɛɛrɛw kun tɛ caman bolo nka Ala ka latigɛ kɔnɔ an ye jija min kɛ ka jɔli min kɛ parce que a fɔra ko n'i ma jɔ mɔgɔ tɛ kun i la donc o jɔli kɛra sababu ye fo maaw nana faamu kana don fo armée la fo kana kɛ bi fanga bɛ olu minnu bolo olu ko ninnu ye kuma min fɔ ka kun olu ɲɛ ni Musa Jara y'a to Mali wasabulon kɔnɔ ka taa sɔrɔ ani fanga tigɛ bɛ ɲɔgɔn bolo k'a fɔ ko ninnu bɛ ka kɛlɛ min kɛ ko toɲa don n'a kɛlɛla k'a k'o ye bi o kɛlɛ taara k'a yanga Mali finitigilakaw fɛ k'u to fanga kɔnɔ o tuma o kɛra sababu ye kɛlɛ a ye nɔba bɔ o nɔba nɔ kan Malika bɛɛ ka kɔn wele yɛrɛ dali ɲɛ
maaw y'a kanu k'a fɔ ko yɛrɛwolo a b'a sigi u ka sigidaw la u ka duguw kɔnɔ sisan a bɛ ka taa bolo min kan o bolo a tacogo ka ɲi ka sababu kɛ da fila in na an kɔrɔ bɛn ninnu tun bɛ Bafulabe u bɔra Bafulabe ka taa Subijanɲa o y'a sɔrɔ an bɛ commune 3 la bi Kalabankoro Est Kulubilenni an tun fana tun bɛ yen o ni demani wɛrɛw kelen don min bɛ kɛ sababu ye baara ninnu an bɛ se ka sigi ɲɔgɔn kan cogo min na surtout bi Kulubilenni na an ye min fɔ o ye Mali tun ye laɲini caman kɛ ka daminɛ kabi san 2000 ni san 12 walima kabi ka koɲɛ a ma se ka sɔrɔ a ɲɛ ma se ka sɔrɔ Jamakɔdenw fɛ parce que o labɛnni tun tɛ donc sisan an bɛ labɛnni min ni o kun kɛra majɛ ye o fɛɛrɛw bɛ ka tigɛ alhamdulilayi yɛrɛwolo kɔni bɛ ka woyo ka taa Mali fan bɛɛ ka sababu kɛ an kɔrɔ fana dimanche tɛmɛnen n'a kunɲɔgɔn ye bi ye bɔlen kɔ fana an y'a yɛrɛ sɔrɔ fo Joyila donc olu baaraw bɛ sen na fo ka taa se ko wɛrɛ minnu bolo dalen don ni mɔgɔ minnu kibaruya sɔrɔ tile fila in na tabarikala bɛɛ o kumana a bɛna candidat dɔ de bɔ président sigi natɔ wa yɛrɛwolo bɛ ka implanté dɛ a bɛna dɔ bɔ a kuma cayalen walima bɛɛ yɛrɛ de ye candidat ye a kuma cayalen don mas hakilisigi min kɔni bɛ yen dɔrɔn ka di jamanadenw ma o de ye baara min bilala sen kan ni malidenw ka laɲini don cɛmancɛ fanga in kɔnɔ o baara kelen an b'o baara in lakana quoi an b'o lafasa quoi ça c'est o assurance de b'an bolo ka di o baara in bɛ lafasa mas parce que mɔgɔ caman de tun ye fɛn dɔ bila u kun na o kɛra bisigi jugu ye ko ni yɛrɛwolo ka kɛlɛ kuma bɛɛ ko Faransi ka taa ye parce que u ma wagati sɔrɔ u ma limaniya sɔrɔ quoi ka lamɛnni kɛ ka yɛrɛwolo ka kɛlɛ faamu kunu ani bi ani sini an ka laɲini ye jumɛn ye donc n'u tun y'o muɲu n'o patience sɔrɔ ka se k'o kɛ o la u tun b'a faamu an bɛ ka taa yɔrɔ min fɛ donc ils avaient pensé que yɛrɛwolo ka kɛlɛ ye France dégage ko ni Faransi taara yɛrɛwolo jɔra quoi donc mɔgɔ caman bolo ko de ye kɛlɛ or kunu avant que an ka bi guerre in kɔnɔ on était très actif dans le militantisme an ye combat caman kɛ jamana kɔnɔ minnu bɛ ɲɛsin bonne gouvernance ma minnu bɛ ɲɛsin état de droit ma donc beaucoup avaient pensé que comme si kɛlɛ ye nin ye or kɛlɛ ye stratégie ni étape ko de donc wagati min na ni guerre binna aw kan mɔgɔ min y'o guerre wajibiya aw bɛ priorité di fɔlɔ o tigi kɛlɛli ma donc ni jugu sera ka daga bɔ dɔ la tout est question de décision politique décideurs politiques de bɛ se ka jamanadenw ka laɲini yɛlɛma ka bɔ sogo la k'a kɛ tiɲɛ ye bɛɛ lajɛlen bɛ se k'a nafa sɔrɔ cogoya min donc o de y'a to an ko bi an ka yɛrɛwolo phase min tun bɛ yen n'o tun bɛ boli kosɛbɛ dénonciation ni contestation ni proposition kan bi o fanga bɛna dɔgɔya cogoya min na min ye Faransi tagaliko bunakun ye mais Faransi kɛlen k'a ka minɛn cɛ ka taa ka bɔ i ka jamana kɔnɔ ani Faransi taara pewu pewu est-ce que fana olu ye kelen ye c'est pourquoi bɛɛ ka ɲi k'a faamu ko kɛlɛ ye étape ko de les différents pans du combat de la souveraineté a bɛ tali kɛ ko caman na souveraineté politique Assimi bɛ k'o rassurer bi au niveau de la présidence Choguel bɛ primature la Maliki Jaw an tɛ Choguel ko kuma in an t'o yɛrɛ kɛ fɔlɔ ne ko a bɛ min a bɛ kabini alamisa fo bi an t'a ye bɔlɔlɔ sanfɛ an t'a ye télé la kibaruya jumɛn de bɛ yen non mais tout est normal mas a tɛ ka ye dɛ tout est normal i b'a dɔn an ka jamana ye rumeur jamana de ye kosɛbɛ quoi mɔgɔ caman bɛ yen dɔw ko Assimi y'a bila dɛ u b'u sago yɛlɛma k'u b'o de kɛ tiɲɛ ye quoi ne yɛrɛ tulo b'a la ko Choguel welelen don ko ka taa Kati ko y'a wele ka taa ne y'a bila ko la mais ni premier ministre bɛna déposer par exemple a sera o ka taa Kati a Kati taga kun jumɛn b'o la décret de bɛ signer dɔrɔn donc Assimi Goïta fɛ bon Choguel était premier ministre ye tugun o ma signer ko ka Choguel minɛ ka taa Kati pourquoi o tɛ la i bɛ ka don aw bɛ bandaw don mɔgɔw tellement u sago ye min ye o ka kɛ donc souvent u bɛ bɔ ni kibaruya sugu ye bɛnbaliya t'u cɛ bi bi an bɛ ka kuma bi télé 13 ye wa bɛnbaliya Misi Kara Jarati tɛ Choguel ni Assimi ni ɲɔgɔn cɛ an bɛ don min na komi bi jamana tacogo la bɛnbaliya kelen pe tɛ yen Assimi ni Choguel dɔw ko k'a bɛna bila dɛ ko ni week-end yɛrɛ kun tɛ ban dɔw yɛrɛ y'u kale o kan k'o tɛ ban n'a ma bila
ne yɛrɛ dɔw ye ko déclaration ba dɔ bɛna kɛ ko dans les heures qui suivent tiɲɛ tɛ yan an bɛ yɛlɛ la Sogɛli ma taa Kati kelen Sogɛli yɛrɛ taa kun tɛ Kati wa Asimi ka Sogɛli bila o kuma yɛrɛ tɛ sen na yɛrɛ a tɛ sen na a kuma tɛ sen na an bɛ don min na ko bi a kuma tɛ sen na ni de près ni de loin a kuma tɛ sen na an bɛ don min na ko bi quoi mais rumeur min don an kɔni y'a ye bɔlɔlɔ kan an yɛlɛla quoi an yɛlɛla donc mais an ka an cɛsiri k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma jamana in bɛ gu min kan bi a bɛ bɔ o kɔnɔ cogo di o de nafa ka bon kosɛbɛ donc yɛrɛwolo bɛ ka implanter Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an taara fɔ an fa an y'a ye jamanadenw ɲagarilen don a tɔgɔ Molare de b'a fɔ Ivoirien ka dala dɔ don ko même au campement on parle de moi ko Jazz les gaz ici célèbres donc an ta kɛra o de ye puisque an taara togoda dɔw la Mas ko Madibaya ne kuma deli ka hali dugu in tɔgɔ mɛn hali météo la ne m'a mɛn mais an taara sɔrɔ dugudenw bɛɛ bɔlen don denmisɛnnin fitininw an balakaw an faw an kɔrɔ n'an dɔgɔw bilahi ka jɔ dɔrɔn k'u y'a mɛn ko yɛrɛwolo bɛ Bafula bɛ k'an ka ɲi ka tɛmɛ olu ka togoda fɛ ko ka taga an yɛrɛ sɔrɔ Usubi Janja an tɛmɛtɔ u bɔra de drapeau b'u bolo pancarte b'u bolo a sɛbɛnnen b'a kan ko a b'a la France u bɛ ka min fɔ Bɛni u ye kuma duruntu yan dɛ ko i selen Bafula bɛ k'u ye ekɔlidenw labila i kama kosɛbɛ n bɛna n da don o yɔrɔ fɛ o fɔra dɛ Madibayakaw bɔra ka nin baara de kɛ ka ɲɛsin yɛrɛwolo ma ne t'a dɔn yɛrɛ k'u bɛ an ka fɛn ninnu na mais ko n ka u ka foli fɔ bilahi taala u y'o de fɔ un certain a y'a ka numéro da un certain Jakite ko arajo dɔ b'a bolo a ye arajo in fana tɔgɔ fɔ o ye échappé k'u bɛ an ka adresse à la nation bɛɛ ta ko k'a ka foli di Sidiki ni Masuma bilahi a y'o de fɔ ɲɛna k'a diyara n ye k'a yɛrɛ b'a fɔ donc c'est pour dire que c'est vraiment une adresse à la nation ne kun t'a dɔn ko arajo bɛ se o yɔrɔ ninnu na mais u bɛ émission de ta en intégralité ko k'a bɛɛ passer u ba arajo so la voilà u y'o kumaw de fɔ an ɲɛna k'an tanu kosɛbɛ an bɛ wulikajɔ fɛn o fɛn la an bɛ kuma o kuma la yan Mas u b'a bɛɛ kalama o de la i kana jɔ adamaden na ou bien k'a fɔ i bɛ jɔ sigida la tile tɛ pan dugu kunna k'a ka dɔgɔ tile tɛ bɔ dugu kunna a tɛ pan dugu kunna k'a ka dɔgɔ donc o baara de kɛra maintenant min ye Bafula bɛ étape ye an selen Bafula bɛ anw tɛ foyi kalama min ye ekɔlidenw labɔli ko ye o an b'an ka tournée bɛɛ kɛ anw ma deli k'o kɛ an t'a kalama mais mɔgɔ dɔ b'i ka ko bila yɔrɔ dɔ la ka sɔrɔ e yɛrɛ t'a dɔn ko a b'o kundama la e o delà de cela mɔgɔ dɔ ɲumankɛtɔ a bɛ se ka wolo juguman na quoi komi n yɛrɛ ye zanakura dɔ mɛn u da Bafula bɛ yen ko so se ye 4 ye ko nka k'a bɛ tɛrɛntɛ o kun ye k'a jira ko mɔgɔ i bɛ se ka ko dɔn mais i bɛ se ka fili fɛnɛ quoi donc an y'a ye Kita académie directeur o de ko ja yɛrɛwolo ma deli ka wele kelen da n'ale ma ka mobili ta Kita ka na place de l'indépendance la k'a ma deli ka kɛ o ma deli ka kɛ donc o kama ale balila k'a mɛn jeudi sufɛ ko sini vendredi ko yɛrɛwolo bɛ Bafula bɛ donc ale tɛna se k'a sogo doni ka se yen mais mun b'ale bolo ka kɛ pour que k'a yira yɛrɛwolodenw na quoi ko denmisɛnninw ninnu ka ɲi ka ninnu de lajɛ k'u kɛ misali ye o de y'a to ale fana ye nɔti bɔ ko ka ekɔlidenw nabila k'u ka taga yɛrɛwolo mɔgɔw kunbɛn donc o de kɛra baara in ye tan u ye min ta ka réseau bɛɛ fɛ komi an ka ko ma nɔgɔn mɔgɔ dɔw bolo parce que anw ma groupe dɔ kɛlɛ an ye système de kɛlɛ donc n'i y'o kɛ comme Amadu Jikɔrɔni nous l'avait enseigné déjà n'i sera kɔni k'i bɛ système de firi acharnement dan de don i ka fɛn exercice bɛɛ i b'i janto a bɛɛ la et k'i labɛn mɔgɔw tɛ n'i to yen quoi parce que e y'u ka basi mɔlen to ka cɛncɛn firi a rɔ donc i tɛna ne lafiya c'est pourquoi u ye kuma in ta k'a kɛ ka tour du monde kɛ ka réseau bɛɛ minɛ mais an yɛrɛ tilala après an ye académie directeur ka numéro ɲini an n'a kumana donc ne y'a yira a la vraiment nin tɛ yɛrɛwolo ka taabolo ye donc nka a ka ŋaniya ɲumanya min n'a y'o baara boloda anw ye fili dɔ y'a kɔnɔ quoi donc pour k'an profiter nin micro fɛ comme Mali bɛɛ b'a lamɛn bi ta ye appel sous le drapeau ye k'a kɛ to ɲini kɛ quoi et au delà ka tila k'a ɲini bɛɛ fɛ n'an bɛ taa fan o fan mɔgɔw kana ekɔlidenw nabɔ quoi programme dɔ b'anw bolo ne de ye Modibo Keita ye yɛrɛwolo kɔnɔ an ka ɲi ka min bila sen kan an bɛna taa concours de citoyenneté organisé écoliso la pour créer un citoyen modèle c'est-à-dire maliden kura o de bɛ Mali kura kɛ quoi
o bɛɛ de bɛ ka labɛn, o bɛ yɛrɛ wolo ka programme plan d'action na pour que baara kɛ donc an bɛna taa ekɔlidenw sɛgɛrɛ yɛrɛ o ka kalanw k'u kun jɔn bɛ se ka hymne entonner ka ɲɛ kosɛbɛ an ka todunkan na, jɔn bɛ se ka Mali drapeau a jɔnjɔn o couleurs ɲɛfɔ ka ɲɛ bamanankan na mɔgɔw k'a faamu, jɔnniw bɛ yen minnu bɛ se ka Mali yɛrɛ kanuni ani Mali sariya dɔw bɛ yen ka se k'i da don olu la comme pionnier ni ECM fangaw dɔgɔyalen don an ka ekɔlisow la ka se ka citoyenneté cultiver kosɛbɛ, o hakilinaw b'an bolo ka ɲɛsin jamanadenw ma kabiri denmisɛnninya la pour que u k'a kɛ denmisɛnnin n'a ka mɔ, o baaraw bɛ se ka bila sen kan cogoya min na. Voilà, merci. Kuyate, an y'a ye k'a fɔ tile fila in na a dayina kosɛbɛ k'a fɔ ko an ka jamana ni Mauritanie tubabuw yɛrɛ ka fɔ la ko rien ne va plus entre le Mali et la Mauritanie. Mun bɛ se ka ɲɛfɔ a ko kan, yala nin fana ye mun daminɛ tɔ ye tuguni? Mas, vous savez, Ben bɔra ka min ɲɛfɔ préfet ka laseli kɔnɔna na, ale y'a dabɔ démarche pédagogique de kama, n'o ye k'a fɔ souvent o bɛ denmisɛnninw labɔ ka t'u jɔ sugu kɔnɔna na ou bien ka t'u jɔ baarakɛla dɔ ka baara ka se k'o lajɛ, komi n'a fɔra ko wulikajɔ de bɛ jamana kɔnɔ, a ka ca Ala fɛ i b'a sɔrɔ denmisɛnninw b'a kibaruya sɔrɔ k'u to baw kɛrɛfɛ, u bɛ se ka kibaruya sɔrɔ olu ka kalanfaw bolo, a dɔ la ne n'a ɲɔgɔnna si kɛra san kɔnɔ siɲɛ kelen don, mɛtiriw bɛ se ka jate minɛ kalan yɛrɛ dɔnniya ta sira fɛ k'a kɛ n'a fɔ a dama kunpanboli, o bɛ kalan fana kɔnɔna na, mais ni dɔw m'a dɔn ko kalandenw bɛ se ka kalan kɛnɛma f'u y'o bɛɛ miiri ni juguya kɛrɛfɔli ni fɛn kirikaraw ye, ka taa sɔrɔ a ka d'a caman ye denmisɛnninw bɔra ka taa fɛn min lajɛ, a ka d'a caman ye k'u to mɔgɔw opération na k'o bila ka taa photo ta ni Musa Jara ninnu ni bɛn ninnu ye, mais a bɛ faamu problème t'a la, ko bɛ hakɛ to ɲini kɛra ka ban, tabarikala, ni kalanko b'an bolo daminɛ an b'o dɔn. I bɔra ka ɲininkali minnu kɛ an ka jamana ani Mauritanie, i b'a dɔn Faransi ka baara kɛcogo n delila ka f'i ɲɛna, c'est à dire que an m'an kɛ Faransi ka wagati min na o y'a sɔrɔ baara banna quoi, o y'a sɔrɔ a y'u kalan k'u dɔn, yan'a bɛ se bi ma an y'a fɔ n ko u fanga bɛɛ tɛ denyɛrɛnin sɔnnikɔrɔla fa, i y'a fɔ, mais u ye baara kɛ ni mun ye kosɛbɛ, a fɔ min na ko la doxa, l'opinion commune illusoire, c'est-à-dire que fɛrɛ b'u bolo ka fɛn dɔ la dan, bɛɛ b'i la da la ka taa sɔrɔ tiɲɛ kisɛ kelen tɛ, donc u ka adamadenya ye yeguji de, yeguji a bɛ fɔ o ma tubabukan na ko le mirage, ni mɔgɔ minnu bɛ sira janw kan i b'a ye ji dɔ bɛ k'i ɲɛma a bɛ yegu ten, ji tɛ, o bɛ cogo min na c'est comme n'a fɔ mɔgɔ dɔw y'a miiri ko ni CEDEAO ye sanction ta dɔrɔn ko Mali bɛ free, bon u b'a fɔ ne y'a f'u ɲɛna aw bɛ k'aw yɛrɛ kɛ analyste ye, a caman bɛ min kɛ o ni analysiya baara tɛ kelen kunnafoni dili sira fɛ, i y'a ye sa, anw de ta ye analyse ye, fila dɛ, olu kana t'u nɔrɔ fɛn na min t'u ka baara tɛ quoi, parce que ka jateminɛ kɛ ka bɔ ni dɔnniya ye ka ɲɛfɔ ko kunna, a bɛ maa damadɔ de bɛ se ka kɛ diɲɛ kɔnɔ, o ye jumɛn ye, maa min bɛ yen ni kibaruya caman b'a bolo wa n'a bɛ kibaruya ɲini kɔnɔnajɛlɛya, n'a b'a di kɔnɔnajɛlɛya, wa ni dusukun dɔ fana b'a tigilamɔgɔ la min b'a to n'a bɛ se ka sɔn ka jɔ tiɲɛ kɔrɔ k'a fɔ nin min fɔlen filɛ nin de ye tiɲɛ ye, Ala b'a yɛrɛ kun kan, mais ni dusukun fiyɛna dɔnniya yɛrɛ tɛ hakili kɔnɔ, i ka miiri dan ye kɔnɔbaranin ye, i bɛ t'i sigi ka kule k'i bɛ analyse kɛ, i bɛ fɛn fɔ a bɛɛ bɛ kɛ ŋɛya ye, a bɛɛ bɛ taa ŋɛya fɛ a tɛ sababa sɔrɔ, donc o bɛ cogo min na u nan'u sigi k'u miiri nin bɛna kɛ Hachimi na, Choguel ni Hachimi cɛ, parce que sujet tɛ yen, donc il faut maintenant inventer, sujet kun tɛ yen, ni sujet de tɛ yen, maintenant on invente, i bɛ fɛn dɔ miiri min n'o fɔra min bɛ mɔgɔw tɔɔrɔ, min bɛ mɔgɔw siran, donc o la i bɛ kɛ i n'a fɔ i yɛrɛ bɛ baara la ka taa sɔrɔ maa caman kun dara la koyi, bon mɔgɔw bɛ se ka da la, mais an kɔni ka jate la ni fɛn kan ka Mali sɔrɔ bi ka se k'a fɔ ko bɛ dogo anw na, c'est à dire que cɛya fɔ musoya fɔ an ye caman fɔ ka taa sɔrɔ minnu bɛ fanga la ni tun ye seko ye an tɛ kuma jango ka bɔ a kalama, mais an bɛ bɔ a kalama sira min fɛ
o ye donko wɛrɛ de ye o ye jamana in donko wɛrɛ de ye ala ka di mɔ de ye donc n'aw ma siran fɛn min na a bɛ se ka kɛ mɔgɔw bɛ siran parce que bɛɛ ka kibaruya sɔrɔ cogo tɛ kelen mɔgɔ cogo tɛ kelen so n'a ma da don fɛn min na mɔgɔw ka tɛmɛ u ka ci fɛ maliko la bi ala ta kɔ n'an bɔra yen a bɛ ye k'a fɔ ko o min bɛ Faransi bolo le sensationnel ka peur entretenu ka diyagoya kɛlɛ nata ni ɲɔgɔn cɛ wagati min na bandaw sigira u bɛ taa sigi min kɛ Jamena o wagati y'a sɔrɔ Faransi u ye rapport min bɔ o de ye ko kɛlɛ bɛna jidi fo ka taa Golfe de Guinée la a fɔra ten mais bi hali Niger lafiya dɔɔni bɛ yen Burkina lafiya dɔɔni bɛ yen Mali kɔnɔ lafiya dɔɔni bɛ yen donc pratiquement mɔgɔw bɛ k'a ye k'a fɔ an bɛ donni min na i ko bi sisan Faransi dɛsɛlen kɔ a bɛɛ la k'a bɛna t'i nɔrɔ Mauritanie ani Mali cɛ la c'est que an b'a fɔ parce que Mauritanie ni Mali cɛ Goki n'o ye dugu min bɛ ani dancɛ bɔ i taara yen an ye kɛlɛ kɛ yen u ka jiko u ka kuranko u ka kanko fagali jugu min tun bɛ ka da u kan Mauritaniens fɛ Mauritaniens minnu bɛ o dugukolo kɔ kan n'u bɛ ka impôt sara Mauritaniens ka taa sɔrɔ u bɛ Mali dugukolo de kɔ kan anw ye fɛɛrɛ bɛɛ kɛ ani Mauritanie ambassadeur k'an bɛ ɲɔgɔn ye ka kuma o la an ma se k'o ɲɛ sɔrɔ mun na parce que ala ta kɔ ni faama jugu ka sira tɛ a man di Mauritanie yɛrɛ ye ani Mali ka fɔ ɲɔgɔn kɔ voilà Mauritanie yɛrɛ fɛ ko ta ni Mali ka fɔ ɲɔgɔn kɔ mais zone in na trafiquant caman de bɛ yen mɔgɔ caman de bɛ marifa b'u bolo mais marifa b'u bolo sira wɛrɛ kan min tɛ n'a fɔ an bɛ kɛlɛ min kɔnɔ donc règlement de compte caman de bɛ yen sisan o fagali u ni ɲɔgɔn cɛ fɔlɔ a tun bɛ ka ɲɛsin maliyɛnw de ma mais sisan a bɛ ka kɛ Mauritanie yɛrɛ dɔ bɛ ka sa Mauritanie bɛ ka sa kun min na an bɛna sɛbɛnni kɛ ou bien an bɛna taa se ambassadeur ma a kun ka ɲini ka dɔn est-ce que dɔ bɛ ka revanche de kɛ wa est-ce que règlement de compte de don wa maintenant sa minnu bɛ ka faga Mauritaniens don cogo jumɛn na parce que mɔgɔ dɔ bɛ ye ko Mauritaniens don ka taa sɔrɔ maliyɛnw fana don fana ah oui o caman bɛ yen Mali zone Mali frontière don caman na o camanba de bɛ yen ani Ivoire cɛ o ani Sénégal cɛ o ani Burkina cɛ o jamana mɔgɔw tilalen don ten m'a faamu donc o bɛ cogo min na fagali kun ye mun kelen de ye mun na sisan i bɛna Faransi ka ŋanajuguya ye mun na a bɛ ta ka da Mali armée kunna ka taa sɔrɔ zone min don insécurité dan de bɛ yen marifatigiw bɛ ɲɔgɔn kan yen a ma se ka contrôler ka kɛ n'a fɔ an mago b'a la cogo min na fagali min bɛ kɛ yen Faransi b'a dɔn cogo jumɛn na ko nin ye Mali sɔrɔsiw ka fagali de ye donc n'o kɛra mɔgɔ min ye criminologie kɛ i b'a dɔn o nɔ kan k'a fɔ ni maa min kelen k'a fɔ k'i b'o kuma sama c'est que est-ce que a man ka sɛgɛsɛgɛ k'a dɔn ni e yɛrɛ tɛ fagali dɔ kɔrɔ o la yan voilà parce que e y'a dɔn cogo di ko fagali kɛra ko Mauritaniens fagara wa ko sisan ko Mali sɔrɔsiw faga a y'o dɔn cogo di voilà donc c'est pourquoi mɔgɔ minnu b'a fɔ k'a fɔ ko Faransi bɛ ka ko dɔ labɛn ani Mauritanie cɛ nɔgɔ t'a la o nkalon tɛ da Faransi la o parce que Faransi sɔn ye min a dɔnnen don kabini lawale la u ye nin kɛ Hutu ni Tutsiw ɲɔgɔn cɛ o bɛ cogo min na an bɛ min fɔ mɔgɔw ɲɛna Mali faama ye communiqué kɛ k'a jira k'a fɔ u dɔnko t'a ko la wa a ko ka ɲini diɲɛma jɔlen na Mauritanie fana denw fana wololen don k'a fɔ nin kana kɛ mankan sababu ye Mali ani Mauritanie ɲɔgɔn cɛ parce que bi fɛn dɔ bɛ Mauritanie bolo Mauritanie tun ye min ɲini kabini lawale n'a ma sɔrɔ Mauritanie t'o si jamanaba ye dɛ n'i ye Mauritanie bɛɛ fara ɲɔgɔn kan Mali la n'a bɛ tɛmɛ mɔgɔninfin miliyɔn 4 kan o ma da la o si jamanaba tɛ m'a faamu Mali ka duguba dɔ o capitale de don n'o ye Kumbi Sali ye awɔ Kumbi Sali n'o ye l'empire du Ghana capitale ye an taara fo yen o de bɛ Mauritanie awɔ o de a bɛ bɛn Mauritanie yɔrɔ de ma bi awɔ donc o bɛ min cogo min na maa caman de bɛ Mauritanie ni u ka jako ɲalen d'u bolo Mauritaniens don u b'an ka jamana kɔnɔ yan anw ye lettre min ci ka taa se Mauritanie ambassadeur ma bien vrai k'a banna k'an reçoit an y'a fɔ lettre kɔnɔ a k'a cogo dɔn Mauritaniens bɛ lafiya min na jako sira fɛ Mali kɔnɔ yan Maliens t'o lafiya la Mauritanie dɛ donc o de kama o Mauritanie opérateur économique a politique mɔgɔw u n'u bɛɛ wulilen don pour que faamaw
u kanu yɛrɛ to faransi ka manipulation bolo n'a fɔ CEDEAO jamana y'a kɛ cogo min na tabarikala donc n bɛ fɛ ka min fɔ mɔgɔw ye yɔrɔ la dɔrɔn o Moritani ko in an y'o kɛlɛw kɛ k'olu kow ɲɛdɔn wa an bɛ yɔrɔnin min na ko bi yɛrɛwolo yɛrɛ jɔyɔrɔba a basigi la o b'a la ka sababu kɛ an ye baaraw kɛ ka tɛmɛ yen frontière mɔgɔ caman Moritani Gogi ka denw caman u ni Moritaninkaw caman an n'u bɛ ɲɔgɔn kalama kibaruya fɛn fɛn b'a la an y'a bɛɛ fɛsɛfɛsɛ don n'a nataw la a baaraw bɛ ka kɛ dugu ma pour que a kana taa yɔrɔ jan ni kibaruya minnu b'a kɔrɔ Faransi jɔyɔrɔ bɛ se ka kɛ min a la an n'o da mɔgɔw tulo kan Ben an y'a ye k'a fɔ délégation de haut niveau dɔ bɔra yan ka taa communiqué conjoint kɛra an ye olu bɛɛ ye nka jumɛn de bɛ yen n'o ma fɔ maaw ye nin ko la min bɛ yen n'o ma fɔ mɔgɔw ye dɔrɔn toujours comme on l'a dit question à poser quoi mas pourquoi nin bɛ ka kɛ tuma bɛɛ nin bɛ ka kɛ mun na quoi n'i tora k'o ɲininkali k'i yɛrɛ quoi a ka ca Ala fɛ hali i mago tɛ ka appel adresse à la nation mais ou bien appel sous le drapeau k'o lamɛn pour que i ka jaabi sɔrɔ ICFM kan pour i ka se ka faamuya sɔrɔ quoi tabarikala et kuma caman bɛ fɔ a b'a to i b'i tulo fisaya olu lamɛnni ma Mali ni Mauritanie c'est le même peuple comme Sidiki l'a dit taara sigi Allemagne ka farafin kelen kun tɛ a salle de réunion kɔnɔ du moment que u bɛ ka farafinna frontière dan sigi o kama fɛn min kɛra i kɔ i tɔgɔla o kɛra i juguya la Mali ni Mauritanie ni ɲɔgɔn cɛ a nafa ye mun ye Mali kan bi anw ni terroristes bɛ ɲɔgɔn na kelen anw ye Faransi gɛn ka bɔ an ka jamana kɔnɔ parce que u ye guerre bi an kan Faransi taari dogo CEDEAO kɔfɛ ka sanction ta Mali kama Mali ni jamana minnu gunnen bɛ ɲɔgɔn na o ye jamana 7 ye Mali ni minnu bɛ dan bɔ Guinée sira an bɛ ka bɔ o de fɛ bi ani Mauritanie sira an bɛ ka bɔ o de fɛ Algérie sira tɛ se ka pratiquer donc a tɔ 4 bɛɛ bɛ CEDEAO kɔnɔ o kama mun bɛ se ka bila sen kan bi Mali ka fɛn donta ni bɔta a fanba bɛ ka tɛmɛ Mauritanie de fɛ bi o wagati kɛrɛnkɛrɛnnen la Mali surasiw bɛ taa ka taa Mauritaniens faga pourquoi pour quelle raison i y'a ye n'i ye nin bila i ɲɛkɔrɔ dɔrɔn i b'a faamu an ye CEDEAO manipuler o tɛmɛnen kɔ an bɛ se ka jɔn manipuler ça parce qu'ils ont juré d'isoler le Mali u bɛ Mali kɛ den kɛrɛfɛ u bɛ Mali den a kelen na ka diɲɛ kɔ don Mali ma ka Mali tigɛ ka bɔ diɲɛ na c'est ce que la France a juré o siratigɛ fɛ o kalekanba kɔfɛ Faransi bolo a n'a ɲɛmɔgɔw bolo n'u b'o baara la donc nin gɛlɛya sugu ka na ɲɔgɔn faamuyabaliya sugu ka na bangaw ni Mauritanie ni ɲɔgɔn cɛ nka n'i ye Ablaye Diop ka bi lasew lamɛn a ye hakilisigi kuma caman fɔ a y'a fɔ ko ɲɔgɔn faamuyaw kɛra jamana fila ɲɛmɔgɔw bɛnn'a kan ko ka enquêtew dayɛlɛ pour que ka ko in creuser ka taa davantage en profondeur a ka sidɔn mun don tigitigi mais en attendant bruit diplomatique kɔni ils ont pu faire taire cela donc c'est ça qui est le plus important mɔgɔw bɛ se ka min retenir a ɲɔgɔn faamuyabaliya ni a ɲɔgɔn sama kɔfɛ bi ji kɛra a tasuma kan u ye ɲɔgɔn faamu Ablaye Diop ka lasew kɔfɛ tabarikala kosɛbɛ Kuyatɛ an y'a ye nin waati laban ninnu na attaque bɛ ka caya a bɛ ka caya dɛ Mondoro ta kɛra an ye Narena ta mɛn a bɛ ka caya mun de hakili jagabɔ kɔnɔ mun de bɛ se ka fɔ lamɛnbaaw ye nin waati in na Mas vous savez n'i ye kɛlɛ daminɛ kɛlɛ kɔnɔ a sigiyɔrɔ de bɛ yen bi a yera kɛlɛ in cogo ma Mali sɔrɔsiw labɛnnen don u bɛnnen don ko la wa jugu dagayɔrɔ caman tun bɛ yen u y'o labɔ yen sisan u bɛ ka surunya yɔrɔ minnu na o yɔrɔ ninnu sugu bɛ ka ca yen kosɛbɛ sugu bɛ ouais c'est-à-dire que Nara a dɔnnen don tiɲɛnikɛlaw bɛ jɔn don u bɛ yɔrɔ jumɛn u bɛ cogo jumɛn na mais n'i commencera ka don Gao Tombouctou ka taa se fo Kidal ma yen fɛ sisan marifatigi kulu ka ca dɔw bɛ wele k'a fɔ k'olu ye bolonɔ bila sɛbɛn na min ye bolonɔ bila sɛbɛn na min b'a bolonɔ bila sɛbɛn na u bɛ ye dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na cogo jumɛn na donc c'est comme si n'a fɔ à partir de Gao déjà sogo
ɲagaminen don ɲɔgɔn na min ye sogo halala ye min ye jufa kulu marifatigiw bɛ yen bamanciw fana bɛ yen maa dɔw fana kelen don marifa ta k'u b'u yɛrɛ lakana nin bɛɛ bɛ yen nin bɛɛ sogolen don ɲɔgɔn nka sanfɛ u ni narata kɛcogo tɛ kelen ye u ni narata u ni seguta ni ka taa se jabali ninnu u n'olu tɛ kelen olu tɛ kelen dɔɔnin donc o b'a yira sisan k'a fɔ ko kɛlɛ bɛ ka taa phase min kan diyagoya de ye a bɛna ye k'a dɔn jɔn bɛ fan jumɛn fɛ jɔn tɛ fan jumɛn fɛ yaasa kɛlɛ bɛ kɛ parce que ni mɔgɔ bɛ kɛlɛ o kɛlɛ kɛ f'i ka se k'a kɛ i jo kɛlɛ kan donc sisan Mali kɛlɛ selen filɛ phase min ma a ka nɔgɔya Mali bolo o ye diyagoya la minnu bɛ yen nɔ n'u bɛ Mali ko la olu ka dɔn ka bɔ minnu bɛ yen n'u tɛ Mali ko la c'est-à-dire que jugu ɲɛda ka dɔn sisan pour que o bɛ nɔgɔya donc n'an sera o phase ma n'o baara bɛ mɛn kɛ ka ban mɔgɔ dɔw komi ni kɛlɛ bɛ ka kɛ surtout tiɲɛnikɛlaw kun delen don min na o de ye i b'a sɔrɔ u bɛ kibaruya bila ka na mɔgɔw dɔw ka sira fɛ i bɛ mɔgɔw dɔw ye ka kule ko tiɲɛnikɛlaw bɛna tiɲɛni kɛ mais souvent i b'a sɔrɔ u b'a kɛ ni ŋanaɲɛlɛ ye komi dɔw fana ta i b'a sɔrɔ u bɛ tiɲɛnikɛla sago de kɔnɔ mais u yɛrɛ t'a dɔn k'u bɛ ka min kɛ c'est-à-dire que tiɲɛnikɛlaw bɛ se ka kibaruya bɔ sisan k'a fɔ ko an bɛna tiɲɛni kɛ yan fɛ ka taa sɔrɔ u mago bɛ ka tiɲɛni kɛ yɔrɔ min na o ni kibaruya min sera u tɛ ɲɔgɔn ye sira la donc n'o dun kɛra fo ka taa sɔrɔ sisan marifatigiw an ka cɛdenw bɛ fan o fan bɛɛ k'i bila i fila ni dɛbɛ la bon ni min ta fɛgɛyara Ala ka latigɛ kɔnɔ a bɛ se ka na ni na ɲɔgɔnna si kɛwalew ye minnu taɲana o kɔnɔ an bɛ a ɲini Ala fɛ Ala k'u dayɔrɔ nɛɛma yarabi k'u jɛɲɔgɔnw ko n'u cɛ janya mais nin yɔrɔ la an bɛ min fɔ dɔrɔn o de ye min kɛra Mondoro a yera k'a fɔ tiɲɛni kelen nɔ kan kɛlɛcɛw sera ka dankari jugu la donc o b'a yira k'a fɔ i b'a ta tɛrɛ y'a sɔrɔ dɔ ka fili dɔ de nana ni walima dɔ ka négligence ka ko dɔ ye ka jɔn a la o de nana n'olu tiɲɛni fasugu ye n'o tɛ o b'a yira k'a fɔ bi tiɲɛnikɛlaw bɛ ka tiɲɛni kɛ cogo min na se t'u ye i n'a fɔ kunun tun b'a kɛ cogo min na dankari bɛ ka k'u la dankari bɛ ka k'u la parce que kunun dugukolo tun t'a la dugu tun bɛ minɛ u b'u sigi maa tɛ se ka taa mais a fɔra ko tiɲɛni kɛra nɔgɔnni kan minnu kan ka se ka na kɔkɔrɔmadon olu na kɔkɔrɔmadon na ka tila ka dankari jugu la o dankarili jugu la o b'a yira k'a fɔ bi tiɲɛnikɛla ninnu u bɛ min kɔnɔ n'o ye k'a fɔ sisan ni se t'an ye an bɛ don gɛrɛya kɔnɔ gɛrɛya ye jumɛn ye c'est que an bɛ don purutili kɔnɔ ka boli ka bɔ bon ni kɛlɛ b'o kɔnɔna na a bɛ na gɛrɛ asymétrique angle kɔnɔ o dun kɔnɔna na maa bɛ se ka jigiya k'a fɔ nin n'a ɲɔgɔnna si kɛwalew bɛ kɛ mais a kɛwale fɔlɔ n'a kun kɛra a tun bɛ ye maliyɛnw fɛ de ko kɛlɛcɛw dɛsɛra mais sisan n'a kɛra a bɛ digi maliyɛnw na de ko parce que ko faso densɛbɛ dɔ binna a digi kun ye mɔgɔ la ka sababu ko de n'o tɛ a tɛ digi mɔgɔ la siran sira fɛ a tɛ digi mɔgɔ la jigi waro sira fɛ mais a bɛ digi mɔgɔ la parce que ko faso den dɔ binna faso kumabɔli kɛnɛ kan donc an bɛ min kɔnɔ dɔrɔn o de ye hali bi fanga bɛ minnu bolo olu de ye finitigilakaw ye sira ka jɛya yaasa sanfɛ la o kɛlɛ ka nɔgɔya parce que sanfɛla kɛlɛ tɛ se ka nɔgɔya ka dɔw to janko bɔ la pick-up sanfɛ 17 b'u bolo u bɛ dɔrɔgu feere ni maa feere ni fɛn kirikaraw la k'u bolo bila la sɛbɛn na CSP mɔgɔw de ma CSP mɔgɔw ni SEMA ni fɛn kirikaraw faralen ɲɔgɔn kan ye olu b'o janko bɔ min na fo ka suro dan na wa an dun b'a dɔn bi Ashimi n'a ka kɛlɛcɛw Sadio n'a ka kɛlɛcɛw bi a se bɛ b'u ye ka fu siri nin ko dan na yɛrɛwolo pɛrɛnnen don ni manœuvre kan ka se ka kɛ ka min kɛ an pɛrɛnnen kɔni don u ka taa kari forobamugu la an ka ko ban masi nin tɛ ko gɛlɛnw ye tabarikala voilà nin tɛ ko gɛlɛn ye tabarikala ni Sadio bɛ se ka ne yɛrɛ réquisitionner ka cɛ 50 di yan ne ka kɛ 51 ka mɛ ni kalo kelen ko ban ni kalo kelen baaraw de n b'a fɔ hali n'o kɔfɛ ni dati dɔ Maliko kuma foyi la bilen Ben an y'a ye k'a fɔ nin waati ninnu fana la an ka kɛlɛcɛw ka se kɔfɛ Mondoro jakɔrɔw fana bɛ ka bɔ ni ka bila bɔlɔlɔ sanfɛ yala a kɛlen don ka fɛɛrɛ jumɛn de ta walasa nin nasugu ka kɛlɛ parce que a bɛ mɔgɔw tɔɔrɔ kojugu non a bɛ mɔgɔw tɔɔrɔ nka bi gɛlɛya ye bɛɛ kɛ saba ye Mali kɔnɔ tɔɔrɔ min dara an kan a y'a to mɔgɔ bɛɛ kɛra kodɔnna ni jateminɛkɛla ye ce qui fait que n'i ye
kibaruya jugu cari a kɛra cari sira fɛn fɛn arajo do télé do bɔlɔlɔ do presse écrite do fɛn fɛn jamanadenw yɛrɛ bɛ se ka bi jɛman tɔmɔ ka bɔ finman kɔnɔ k'o b'a dɔn quoi. Tabarkala. Donc o de y'a to guerre. Mais a bɛ dɔw ja papa dɛ. Guerre informationnelle bɛ yen quoi. N'i bɛ guerre la mugu ci dɔrɔn tɛ quoi. A bɛ sira bɛɛ lajɛlen de affecté, a bɛ tali kɛ politique siraw fɛ, a bɛ tali kɛ sɔrɔ siraw fɛ, a bɛ tali kɛ kosɛbɛ fana kunnafonidi siraw fɛ. Donc c'est pourquoi armée ka montée en puissance bɛ yen bi ni ne yɛrɛ seereba ye Florence Parly o kuma la France ta kan ko tiɲɛna k'olu bɛ ka taa ko mais ko bi ko armée bɛ ka sebaya minnu sɔrɔ k'olu de ye Mali former ka kɛ alu ka mission côté Laurent mission donc ce qui fait que olu de ye ne yɛrɛ seere k'o kuma fɔ donc o kɔnɔ kibaruya u fana bɛ baaraw de la quoi comme o kibaruyaw de bɛ ka cari diɲɛ kɔnɔ bi f'u ka baara dɔw de kɛ ka se ka mɔgɔw moral saper u bɛ se ka cogo di galabu faga ani danaya kari nati Mali fanga ɲɛmɔgɔw ani Mali jamanadenw ni ɲɔgɔn. Mais est-ce que ma malien dɔw sɔrɔ yan u bɛ k'o appuyer minnu na. Si baara kɛ o kɛ Masi i b'a sɔrɔ i sinsinnen don jamanaden jugu dɔ kan o de y'a to an ko Modibo ye CDR sigi. Collectif pour la défense comité de défense de la révolution Modibo y'o sigi comité de défense de la révolution donc Modibo ye CDR sigi Sankara y'o CDR kelen reconduit après on a vu que mɔgɔ minnu bɛ u yɛrɛ kɛ ko ni fɛn bɔlen ka sɔrɔ a sugu tɛ olu dɔw fana y'o tɔgɔ kelen ta maintenant o CDR jubaju a bɔra de comité de vigilance de do pour que ka jamana lasago jugu kana se ka don ka dankari parce que Modibo ka wagati la sokɔnɔ jugu tun bɛ yen Sankara ka wagati la sokɔnɔ jugu tun bɛ yen olu bɛɛ sera ka dankari Modibo la u ye dankari Sankara la wali bi Mali kɔnɔ o b'o baara la donc o de la yɛrɛwolo kɛlen don k'a ka vigilance sigi Mali fantan ani naani na an bɛ ka walankatali min kɛ vigilance de don dɛ vigilance suguya fila de don vigilance don kɛnɛma jugu kama ani sokɔnɔ jugu Masa hali mairie mara cogo an bɛna an da don a bɛɛ la k'a bɛ kɛ ka ɲa de da bɛna don bɛɛ de la bilahi pourquoi nous voulons être présents dans les 703 communes du Mali an t'an sigi dɔrɔn k'a ɲini président dɔrɔn fɛ e ka kɛta ye nin ye a tɛ ɲini ministre dɔrɔn fɛ hali maire a bɛ ɲini a fana fɛ même le maire i ka ɲi ka na i bɛna maire la de sara t'i ye k'i bolo la sɔn saison ni saison k'i bɛ se min na i ko k'i ka commune ye o kɔnɔ fɔ commune denw fana ka sigi de ka vigilance monter cogo di a bɛ kɛ le développement c'est d'abord de la base au sommet o baara de bɛ bila sen kan donc ni guerre informationnelle ni nous comprenons ces petits jeux u b'u sinsin toujours sur les lacs certains apatrides aw ka jamana kɔnɔ parce que u yɛrɛ tɛ se ka na opérer n'u tigɛ ye quoi toujours u b'u sinsin dɔw de kan hali n'an taara ɲɛfɛ u bɛ k'u sinsin min kɛ sema kan nous savons que o kuma bɛ na o n'o sujet sera an bɛ n'o fana ɲɛfɔ o bɛ ka kɛ cogo min donc domaine bɛɛ kɔnɔ kunnafonidilaw de b'u bolo pour que k'a baara kɛ politique mɔgɔw b'u bolo politique sira fɛ k'o baara kɛ sema mɔgɔw b'u bolo kɛlɛ wolomasiriw ka sira fɛ sur le plan sécuritaire k'o baara kɛ nin bɛɛ ye maliyɛnw ye yan nin bɛɛ ye malidenw de ye mais u b'u sinsin bɛɛ kan i ka domaine précis la pour que ka se k'i ka baara kɛ cogoya min na journaliste dɔw y'a fɔ an ye yanni ambassadeur français in ka gɛn a ye journaliste wele don dɔ la sufɛ dîner dɔ la a ka résidence la ko sen fɛ ko tiɲɛ yɛrɛ la ko Jean-Yves Le Drian ko cogo di nin bɛɛ arsenal communicationnel bɛ France bolo ko quelques activistes à travers les réseaux sociaux k'olu sera ka guerre informationnelle gagner olu kan k'o bɛ kɛ cogo di donc Jean-Yves Le Drian kɛlen k'a fɔ k'an ye sebaya sɔrɔ ka kunnafoni nasira fɛ k'o kɛra cogo di o kɔfɛ u ka ambassadeur y'an ka journaliste dɔw wele wa mas dɔw sɔnna dɛ olu b'o baara la fɛnɛ mais minnu ma sɔn k'u wele walayi k'u wele cogo di ka mun kɛ k'u wele k'u lasigi ka diinɛ kɛ n'u ye k'a kuma ɲɛfɔ u bɔra diinɛkɛyɔrɔ la dɔrɔn u y'an wele u tɔ minnu tun bɛ u y'u tɔgɔ fɔ an ye journaliste baw fɛnɛ de don jamana in kɔnɔ n t'a dɔn n'a bɛna diya ye de n k'a tigi tɔgɔ fɔ mais Kassim Traoré de don radio Clédou c'est lui qui m'a appelé k'a fɔ ɲɛna tan u taara u y'u wele kɔrɔ banna o ale banna kɔrɔ banna o don kɛnɛ kan il y avait même ATT min kɛ malien ye ni Béninois don ni Guinéen y'a gɛn ko Serge Daniel Kunasiri Massa n'o ye kuma min fɔ i b'a journaliste ye u bɛ kule la radio sanfɛ f'u bɛ wɔsi olu b'o de kɛ Serge bɛ min fɔ tubabukan na u b'a fɔ bamanankan na wa Facebookers a blogueurs fana bɛ yen on les connaît tous donc pour dire que wa i bɛ ni kibaruya fɛn o fɛn olu de b'a ta k'a relayer ils sont en mission et on comprend wari bɛ d'u ma kama o diyagoya de o c'est pourquoi an bɛ nin wulikajɔ min na i bɛ Faransi mankan mɛn
u ka Jeune Afrique bɛ bɔ ni kuma ye ko non k'an bɛ nin baara min na tan ko RICI de bɛ ka wari d'a ma parce que olu bɛ baara kɛ ten de quoi. cɛ taar'i sigi TV5 la ala ma maloya France 24 kan ne yɛrɛ ko k'ale nana yan tile kelen o dugusɛjɛ a gɛnna ka taa k'a y'a ka baara kɛ cogo di a ko téléphone fɛ hali n'i y'a ɲɛ i b'a dɔn k'a bɛ ka nkalon tigɛ i ka mɔgɔ ɲɛ lajɛ dɔrɔn criminologie la i bɛ criminel dɔn a ɲɛkisɛ de fɛ hali n'i taara dɔgɔtɔrɔso la fɛnɛ n'i man kɛnɛ i ɲɛkisɛ de bɛ wɛrɛ ka lajɛ yanni mansin ka wɛrɛ i la ka se ka min bɛ mɔgɔ dabali ban o ta yɔrɔ la i bɛ maliyɛn dɔw sɔrɔ minnu bɛ da o la ka tɛmɛ yamɔgɔw yɛrɛ kan mais mun b'o kɛ i b'a dɔn min b'o kɛ aliénation mentale de mas parce que mɔgɔ dɔw kunkolo yɛrɛ de kɔnɔ quoi une fois n y'a fɔ yan généraux dɔw taara ka taga Assimi Sadio ninnu rencontré quoi k'a f'u ɲɛna quoi ko Faransi kɛlɛ quoi k'a bɛ daminɛ de k'an tɛ se quoi Mali yɛrɛ généraux depuis le départ u na kuma ni ka bandaw lajɔ b'i la ye e k'olu si u ka garadiw jɔyɔrɔ lajɛ olu b'o fɔ yɔrɔ min na yɔrɔ n'i ye mɔgɔ wɛrɛ sɔrɔ dugumala la min b'o kuma suguya fɔ i b'a faamu quoi mais an fɛnɛ bɛ nin mission minnu na tan Peace FM bɛ fɔ a baaraba la quoi Peace FM ye baaraba k'a la u ka ɲi ka fɔ o la et puis page Facebook ninnu caman gandi ninnu bɛ débat sigi kati u b'a fɔ ani Ibusi ninnu quoi kunnafoni baara minnu fana bɛ ka kɛ jamana kɔnɔ aw sara tɛ sɔrɔ ko RICI ambassadeur bɛ wari d'i ma dɛ k'a bɛ wari mugu yɛrɛ de cɛ ka d'i ma ne yɛrɛ ko n ko nin dɔw na kɛ dugawu ye sa ko ye masa parce que sɛgɛ min b'an kan hali an bɛ ka taa Uzubi jaja an ye diɲɛ tɔɔrɔ min y'an ɲɛ la Sidiki ka mɔbili an dar'o de la ko Sidiki ka mɔbili an ko an bɛ taa o fɛnɛ la o taara k'an bolo min tɛ bɔn tɛ ye da Sidiki ka mɔbili fɛnɛ tɛ mɔbili ɲuman ye u y'a tiɲɛ de an y'o minɛ comme talo ye n'an ye dɔɔnin boli a bɛ chauffer a bɛ jɔ quoi an bɛ liquide refroidisseur 10 heures k'a la an bɛ ji k'a la an bɛ 15 minutes baro kɛ an bɛ taa maɲuman ko dan ni mɔgɔ ye i to o bɛɛ kɔnɔ o tɔɔrɔ n'o ɲani a mana fɛn dɔ i bolo fɔ ka tila tuguni k'a fɔ ko musakaba dir'i ma des millions d'euros o dɔw an k'o kɛ duwawu ye quoi a dɔw la nin tɛ juguya ye peut-être que u bɛ fɛ an ka wari sɔrɔ ne y'a bila o minɛn de kɔnɔna na quoi olu yɛrɛ kuma ko taa ko dalilu u ma dalilu ɲini ni sen t'a la mais u dara nin na dɛ parce que u ye kule kɛ nin ko la cogo min na parce que tubabuw y'a fɔ donc i b'a ye ko tubabuw y'a fɔ u dara nin na mas ka bɔ kuma la ni min ye wolomasiri tabaw ka sira fɛ Sadio Kamara bɔra Moscou kuma koloma y'o yɛrɛ de ye mais mas commentaire t'o la dɛ commentaire t'o la a ka Sadio Kamara ka bere kɔni bɛ n kun na mais ani yɛlɛ nana ani ɲagari nana quoi a bɔra Moscou bilahi a ɲagarilen ba de bɔra Moscou mais commentaire t'a la dɛ Masi mɔgɔ bɛ n'o ye dɛ non mɔgɔ bɛ n'o kabiri ye ne Sadio dɔn ma Sadio ɲagarilen ta n ka diɲɛnatigɛ kɔnɔ depuis que je le connais ma deli k'a ɲagarilen ta a ye caman min kɛ ka bilahi a bɔlen Moscou yɛlɛ min b'a kan bi an ye kibaruya sɔrɔ ko tɛ contrandi kɛ a taara dugu la mais ninnu bɔra a kalama voilà parce que i b'a dɔn u ɲɛ bɛ mɔgɔ damadɔw de la Sadio b'o la Assimi b'o la ani yɛrɛ wolo mɔgɔw olu bɛ taa diɲɛ fan o fan u ɲɛ b'o la quoi mas donc olu bɛ taa diɲɛ fan o fan u ɲɛ b'o la donc u ye Sadio ye Istanbul de donc à partir de Turquie u ye Sadio ye donc u y'a ka destination tracée de u y'a ye ko Moscou don tugun parce que ale ka tagali Moscou o man ca tagali o tagali n'a nana hɛrɛ baden o de b'a kɔfɛ an t'an sigi contrandi kɔni tɛ ne bolo jɔn ko a la contrandi tɛ n bolo dɛ mas mais nisɔndiya don walayi nisɔndiya dan don mas an k'an sigi k'a lajɛ an t'a kɛ cɛ ka kuma ye donc an bɛna ye de an t'a mɛn an b'a ye de tile damadɔ ko de don an k'an sigi k'a lajɛ contrandi t'a la parce que a nana don jumɛn a nana bi tabarikala Kuyate ni e yɛrɛ ye kunnafoni di la i bɛ kunnafoni di i b'a baara ɲɛdɔn kosɛbɛ yala an bɛ se ka nin ko ninnu bɛ se ka kɛlɛ cogo di de minnu bɛ kibaruya kolonw ni fɛnw ta k'u fili bɔlɔlɔ sanfɛ nin bɛ kɛlɛ cogo di Masi i b'a dɔn fɛn dɔ se bɛ Masi Mali kɔnɔ yan o se tɛ journaliste caman ye dɛ o jumɛn ka suna ka se ka Kuyate ni Bɛni fara ɲɔgɔn kan k'a labɛn k'a affiche kɛ ka taa sɔrɔ an si ma ɲininka parce que ni Masi veto b'ale bolo n'ale ye min kɛ dɔrɔn o kɛlɛ tabarikala veto b'ale bolo tabarikala o ka ne yɛrɛ ye wulili kɛ n ka ko bɛ di ko don ko ni Masi ko don n'a sɔrɔ an bɛna taa Faransi an b'o billet fara k'o fili an bɛ Masi ta yɛlɛ o Mas kunnafoni dili hukumu kɔnɔ
savez i filɛ ka min kɛ nin ye ni jɔdaba de b'a la parce que tiɲɛ don Assimi kɛra faso fɛ Sajo kɛra faso fɛ Sɔrɔdasiw ninnu kɛra faso fɛ mais masa an ka tiɲɛ fɔ o nana sɔrɔ baara caman kɛra c'est-à-dire que kunnafonidila caman ye kunnafonidi baara nege don mɔgɔw la maa caman bɛ k'a ɲini bi ka kɛ kunnafonidila ye c'est parce que a nege donna hadamadenw na quoi an b'a dɔn nin kelen-kelennin minnu bɛ kɛ a tɛ taa yɔrɔ jan parce que don tɛmɛna n'a kun kɛra a tun b'an bila fili la mais sisan n'a kɛra a cɛ n'a nkalon bɛ waraka mɔgɔw bɛ tɛmɛ u ka ci fɛ ka tɛmɛ u ka ci fɛ ka taa kɛ wagatinin a bɛ se ka dɔ bila ka ɲininkali dɔ kɛ mais kɔfɛ mɔgɔ b'a dɔn k'a fɔ ko nin tɛ sɛbɛko ye an bɛ tɛmɛ ka taa an ka ci fɛ mais min bɛ se k'a tɔ sinsin o ye aw bɛ baara min na ni a bɛ ye k'a fɔ sisan sira bɛɛ fɛ ka kunnafoni jɛlen ɲini k'a di maliyɛn sɛbɛ bɛɛ mago b'o de la ka kuma fɔ ten min ka di ni ye parce que bi dɔw b'o baara de la o de kama mɔgɔw b'a fɔli min kɛ ko Irisi bɛ ka wari di bɛn ninnu ma bɛn ninnu tɛ yɛrɛwolo mɔgɔ min na sabu souvent n'i y'a kuma mɛn a bɛ digi mɔgɔ caman na mais n'a kɔrɔ fɛ de bɛ ɲɔgɔn na parce que o b'a jira a bɛ ka baara min kɛ jugu a bɛ ka min da jugu kan ni dɛmɛ giriman tɛ a tɛ se ka kɛ quoi donc souvent a b'a jira k'a fɔ ko jugu a kelen bɛ ka dankara la donc o b'a jira fana k'a fɔ a bɛ ka lamaga kɛ ni sebaya min ye tiɲɛna jugu t'a maîtriser donc ni yɛrɛwolo ni tɔn belebeleba in yɛrɛwolo ka lamaga kɛcogo fɛɛrɛ minnu b'a bolo Faransi ni a jɛw ka janfa bɛɛ u tɛ ka se k'a dɔn a bɛ ka kɛ cogo min na yɔrɔ o ye ala tɔnunba de ye o b'a jira k'a fɔ ko yɛrɛwolo kɔnɔ fɛn bɛ yen nɔ min ka girin kosɛbɛ n'an bɔr'o kɔnɔ bi an bɛ donni min i ko bi mɔgɔ caman bɛ yen ne y'a f'u ɲɛna ka kɔn bi ɲɛ n ko aw b'aw sigi a ka réseau a b'aw sigi ka kuma kuma la a bɛ aw ka view lajɛ mais n'a y'a ka view lajɛ minnu bɛ k'aw lajɛ aw lajɛ u bɛ min fɔ aw ma fɛnɛ quoi awɔ parce que caman bɛ yen olu bɛ bɔ de k'a fɔ ko mɔgɔ caman ye lajɛ mais mɔgɔ caman e lajɛ olu mɔgɔ caman bɛ k'i fani ba de neni o ye mun lajɛli ye donc yanni ka boli lajɛli nɔ kɛ i tɛ boli k'a lajɛ fɔlɔ o bɛ ka i lajɛ ni ɲɛ min ye wa donc o de kama bi mɔgɔ caman bɛ yen u ka kumaw bɛ carin a bɛ carin parce que mɔgɔ bɛ fɛ k'u sugu fɔ mɔgɔ ɲɛna quoi hali bi a ye karisa lajɛ a bɛ yɔrɔ min na Maliko la mais a bɛ k'a tigilamɔgɔ ɲɛna ko a ka vidéo bɛ ka kolonkolon ko a bɛ ka audience de sɔrɔ non o bɛ k'i sugu fɔ jama fanba de ɲɛna awɔ o de kama bi i b'a ye k'a fɔ kibaruya minnu ni a tun bɛ bɔ fɔlɔ parce que an kɔrɔkɛ dɔ n bɛ kunnafonidi kɔnɔ ne bɛ se k'a fɔ ten parce que ne ye ɲɔgɔnna kunnafonidila don fɔlɔ a tun bɛ kuma caman sɔrɔ ka bɔ fanga yɔrɔ parce que fanga tun b'a kanu k'a d'ale ma Jɔnkuna Tarawele o de ye maliyɛn dɔ jɛ a jɔyɔrɔ in na parce que wagati min na farafin wulila farafinna yan k'a fɔ ko RFI ka correspondant ka k'an yɛrɛ ka denw ye o wagati de Jɔnkuna de ye Cher Daniel kɛ Cher Daniel ye ka maliyɛn dɔ jala Jɔnkuna Tarawele kelen-kelen a kɛra anw ɲɛna yan fɛn ninnu a ma k'anw kɔ koyi a bɛ ka aw ka politique mɔgɔ ninnu caman ka kuma ninnu fɔ kirikiri u ye janfa minnu kɛ a kɛra anw ɲɛ wagalen ɲɛna yan kabi n bɛ fɛ ka fɔ mɔgɔ ɲɛna kabi an fitinin an ma Maliko ye an ma kulonkɛ la quoi bi tɛ quoi an bɛ ninnu fɔ waso tɛ dɛ mais k'a fɔ mɔgɔ ɲɛna ko kabi an fitinin an ma kulonkɛ an bɛ ka suit donc o kɛra fanga de tun bɛ kibaruyaw bɔ ka d'ale ma donc forcément ale bɛ kɛ i n'a fɔ kibaruyaw b'a bolo mais an bɛ don min na i ko bi système min bɛ yen cɛ min fina hali makɔrɔn tɛ fɛn kalama o la jango ale donc kibaruya yɛrɛ di a da sɔgɔlen don ale ti k'a kɔnɔ bilen donc ale bɛ min kɔnɔ sisan o de a bɛ dɔ bɔ k'o fɔ n'a y'o dɔ bɔ k'o fɔ minnu kan ka se ka o ta k'u ka sujet k'o kan parce que baara gɛlɛyara a ye baara gɛlɛya yɛrɛwolo mɔgɔw ye baara gɛlɛya a ye baara gɛlɛya donc ni mɔgɔ y'aw neni a bɛ jɛn n'o ye parce que a ye sujet ban sujet de bɛ yen a bɛ mun fɔ ka t'i sigi réseaux sociaux sanfɛ k'a fɔ diɲɛ bɛna wuli n'an m'a kɛ tan fɛ kule ka kule o banna a banna n'an ma nin bɔ yen CEDEAO ka embargo bɛna jamana bɛna firi kirikira o banna
donc sisan n'i bɛ kuma fo ka taa sɔrɔ fɛn min b'i bolo bil haki don donc mɔgɔ tɛ se ka kuma bilen k'i bɛ maliyɛnw papa bilen ka sababu kɛ bɛɛ ninnu tun b'a kuma fɔ yan nɔ ko Kabiri mort n'a pas peur de couteau o ye maliyɛnw y'a dɔn embargo ni fɛn bɛɛ ja nin bɛɛ tapage fu de ye mais maa min bɛ yen nɔ n'u bɛ embargo kɔnɔ n'u kan bɛ ko ka embargo kɛ ko ka fiɲɛ ni tilew bɛɛ tigɛ ka bɔ yen i bɛ taa kule k'i jamana gɛlɛya fɔ olu ɲɛna u b'i faamu olu tun bɛ min kɔnɔ o b'o dɔn c'est pourquoi n'i bɛ analyse kɛ n'i bɛ fɛ ka kuma fɔ maliyɛn ɲɛna bi fo e k'a dɔn ko maliyɛnw tun bɛ min de kɔnɔ k'u ma ɲinɛ o kɔ quoi f'i k'o de dɔn fɔlɔ f'i k'o de dɔn quoi c'est à dire que olu ye min y'u ɲɛna u ye min dar'u kan c'est à dire que olu bɛ min kɔnɔ bi olu b'a fila dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na o donc ne nana kule i yɛrɛ ma i bɛ ka kule tu marches dans le désert mɔgɔ kulo t'i la donc o yɔrɔ minɛ ko bi u ka caman ka na bɛ bɔn dɔɔni parce que mɔgɔw b'u sugu dɔn hali minnu tun bɛ ka don sensationnel kɔnɔ k'a kɛ i n'a fɔ u bɛ Maliko la ka mɔgɔ papa fagali bɛna kɛ an ka kɛ tan an ka lettre ci an ka Faransi gɛn kirikara yɛrɛ wolo mɔgɔw b'a dɔn Faransi bɛ gɛn cogo min na o an b'a dɔn o de kama an ma girin c'est pourquoi Aladara Nation kɛnɛ caman kan mɔgɔw kanto ko munna lettre ti bɔ an ko est-ce que aw bɛ ka kɛlɛ gouvernement nalen u ye kɛlɛ ta anglais min kan lettre ci anglais tɛ o Faransi bɛ taa n'a yɛrɛ anglais de don mais a y'a fɔ dɛ yɛrɛ wolo mɔgɔw bɛ kɛlɛ daminɛ wagati min na dɔw ko yanni an k'a fɔ ko Faransi ka taa k'an ka fanga faamu k'u ka taa mais yɛrɛ wolo mɔgɔw y'o plan labɛn k'a fɔ ko Faransi bɛ taa anw fɛ yen nɔgɔyala min na o ye Faransi b'a yɛrɛ lataa ninnu nalen fɛnɛ o ye Faransi ka futu fara ɲɔgɔn kan k'a bila sira ka taa n'a ye donc o bɛ mɔgɔw bolo k'a fɔ ko kɛlɛ ninnu ye kunfɛ kɛlɛw de ou bien k'i bɛ t'i sigi suye t'i bolo k'i bɛ suye jagoya karaba f'i bɛ t'i kɛ jagoya n yɛrɛ dɔ y'o don Facebook sanfɛ a bɛ ka kumaw dɔ fɔ wuluko kumaw parce que ni yɛrɛ wolo ka bɔli dɔ senfɛ bakɔrɔni peinturelenw ni fɛn n ko cɛ c'est chaud hein cogo di ko bakɔrɔni peinturela bakɔrɔni ka hakɛw dɛ ko wulu tɛ mini bɔ dɛ n ko cɛ hali bi mɔgɔ bɛ yan cɛ mais souvent les réseaux sociaux c'est intéressant hein parce que an bɛ minute mɛn ka yɛlɛ a kan quoi ne yɛlɛla kan ka taa sɔrɔ bakɔrɔni ko kuma ni wulu ka fɛn ko yi sujet banna n ko fɛn bɛɛ nana cɛ wolo mɔgɔ a ye sujet ban ni dɔn sujet banna o ye sujet ban foyi tɛ yen bilen parce que sujet minnu tun bɛ yen o tun ye dɛ ni Faransi taara an bɛ sa dɛ ni IBK taara terroristes bɛna thé min kuluba ni Ngɛ kan ni Samɔrɛkaw bɛna fɛnw bɛɛ bɛn an kan an y'a bon olu sujet bɛɛ banna foyi tɛ yen fɛn o fɛn bɛ yen ko ne tun kɛra ko Mali bɛ ci o bɛɛ kɛra foyi ma bɔ a la sujet banna. Tiens. Oui, sujet banna donc ils ont mis les gens au chômage et maintenant ils vont assumer les conséquences. Les belles là. Ben non. Ou pas ils vont assumer n'a sujet ban mɔgɔ bolo ou bien sujet gaw. O dɔrɔn de bɛ sen na donc sisan i b'a dɔn o bɛ suspicion minnu kɔnɔ a tɛ taa yɔrɔ jan ce qui est sûr ni journaliste min mago b'i ka carré la Maliko la il faut aller doucement parce que i bɛna fɛn minnu kɛ nin wagati laban ninnu na f'i ka taa dɔɔni-dɔɔni. Les Maliens ils sont prêts à pardonner mais ils n'oublient pas hein. Les Maliens n'oublient pas donc u ka taa dɔɔni-dɔɔni on a vu ici des gens an y'u kɛ légendaires fɛn bɛɛ n'Ala cɛ cɛ tɛ Mali kɔnɔ yan ko an dar'i ka Maliko la ka Misikara Jarati danaya sɔrɔ k'an b'an dɛmɛ k'i ye o cɛ tɛ yen o muso tɛ yen mais a kun kɛr'u ɲɛna ko u ba ka musoya gansan don non dɔ ba ta fari ba ta kan mais ni tɛ s'a kɔrɔ a bɛ kari i yɛrɛ de b'a kari maa t'a kari dɛ i yɛrɛ o de yɛrɛ l'u la parce que yɛrɛ wolo kɔnɔ an yɛrɛ mɔgɔ la personne n'est indispensable an bɛ jɛ de k'a kɛ ɲɔgɔn ye mɔgɔw ka faso kanu bi u bɛ fɛ k'a fɔ k'u b'a forger mais e ye tɔgɔ ni jɔyɔrɔ minnu sɔrɔ e y'a kɛ jɔn de kɔ dɛ n ko dɔw de tun yan minnu sɔnna k'a jira k'a fɔ hali ni fanga ko k'a bɛ magala an b'a kɛ tan o cɛw bɛ yen mais bi pour que mɔgɔw b'u disi gosi u ka fɛnw kɛra cogo min na a kɛra an bɛɛ lajɛlen ɲɛna bi u bɛn'u yɛrɛ kɛ i n'a fɔ k'u b'o forger sans nous tu peux pas aller i m'a dilan o kurun t'a dilan anw de fɛ e b'a dilan ka taa mais i bɛ mun kɛ awɔ o cɛ tɛ jamana in kɔnɔ a muso tɛ jamana in kɔnɔ a m'an se kɛ min t'a la duguma bange la kɛnɛ kan mais n'i déposera k'a fɔ ka tubi ɲini fɛ pour que i kana n'i mago bɛ min na tubi ouais tubi dayɛlɛnnen don yɛrɛ wolo mɔgɔw ko tubi dayɛlɛnnen don on est prêt à pardonner ni minnu sɔnna k'a fɔ k'olu tun filila k'an k'an bolo di ɲɔgɔn ma ka avancer mais ni minnu bɛ fɛ ka persister dans l'erreur faire comme le Satan
alors tu vas nous trouver devant toi. Il vient en sourire. Donc, vous avez fait mon force, c'est la doxa. Doxa est monnaie. L'opinion commune les oies, c'est-à-dire que fin d'obéquer, avec un mot, il y en a quoi tient de quoi. C'est comme il faut voir si donc il y a correct. Il s'accorde Jim. Non, avec qui il y en a ni Jim, comment ni yele quoi. Comment tu vas dîner? Parce que comment on va donner va donner la mina. La mina. Mais d'ici Farakmodo, c'est très bien. O de kama mi ka ni kangare min da n tɛ ka mɔgɔ tɔgɔ fɔ mais caman mi yɛrɛ y'a kɔnɔ quoi parce que ni disi fara kuma b'i da ne b'a ye oui c'est pourquoi i b'a ye k'a fɔ hali mɔgɔ minnu tun bɛ wari d'olu ma dugu la o caman mi k'i den parce que an filɛ yɔrɔ min na ko sisan wari tun bɛ d'u ma oui parce que i b'a dɔn wari bɛ di mɔgɔ min ma wari tɛ di mɔgɔ min ma kuma cogo la a dɔn ka di ko ye awɔ a bɛna fɔ bi ko min ye jɛman ye dɛ sini émission heure kelen na a bɛ fɔ ma o de ko ye ɲuguji ye awɔ ni wari tɛ foyi t'o kɛ fɛn bɛɛ n'ala cɛ hali ni ye juge ka kiiri fasugu dɔ kɛ ne taara a b'o kɛ dɔnnibaliya tɛ dɛ fɛn de yirala la min tɔgɔ ko Buru de Lazare oui a bɛ cɛ cɛ kuma kɔnɔ ciw ca min bɛ fɔ bi sini o contraire de bɛ fɔ mais ni n'a bɛ a yɛrɛ bolo a ma s'o la o c'est pourquoi yɛrɛ wolo ka force dɔ kɛra jumɛn c'est la constance. Yo kuma kelen min fɔ hali n'i yɛrɛ faga o kelen de don a ti yɛlɛma bandaw nana k'a b'a yɛlɛma ko banda e ma min faamu an ma IBK kɛ juguya kama koyi wa e ma min faamu an votera IBK de koyi an dun ma voté ɔ mais e bɛna yɛlɛma yan cogo di a quel titre e bolo ko kunkoloko de don o de fɔra bandaw ye na kunkoloko tɛ koyi ko taafan ko n'i b'o kɔnɔ i n'an don n'i tɛ salam lafiya donc o bɛ cogo min na an ni mɔgɔw dɔw jɛra an tun y'a kanu k'a fɔ maa minnu bɛ yen n'an bɛ se ka fɛn bɛɛ k'u ye parce que u ye cɛsiri min kɛ jamana ko la an k'o bonya ma sigi u ma u tɔɲɔgɔnw ka ɲɛ b'u fɛ ka kɛ sira ye an y'o mɔgɔw bɛ yen o mɔgɔw bɛ yan o ma sa o k'an ka fɛn bɛɛ bila pour que k'u avancer mais n'an ma se ka n'an ma ɲɛ an b'a bila dɛ donc bi ala ta kɔfɛ ka kɔn bi n'an ye nin baarabaw kɛ bi o kelen de bɛ sen na ni maa min bɛ fɛ k'a fɔ k'i mago de bɛ faso ko la ka kunnawolo dɔ sɔrɔ o b'an bolo ka di mɔgɔ ma mais k'a fɔ k'u kan'i dɛmɛ bilen nkalon kan o kuma t'a la dɛ donc sisan u bɛ nin kuma kirikara minnu bila réseau sanfɛ tiɲɛ don n'a kɛra mɔgɔ damadɔ bɛ b'u hakili kan mais mɔgɔ bɛ b'u hakili kan a kana kɛ mɔgɔ ɲɛna ko dɔwɛrɛ don dɛ parce que tellement que les gens tiennent aujourd'hui à ce que la transition réussisse au point que ni fɛn ni fitinin fɔra min bɛ se ka kɛ balan dɔrɔn a bɛ mɔgɔ lasiran o dɔrɔn de don sinon a tɛna fɔ k'a fɔ ko jigiya tanya ni n'a fɔ an tun bɛ min kɔnɔ ka kɔrɔ n'o ka jan ɲɔgɔn na alhamdulillah mi don min na i ko bi yɛrɛwolo yɛrɛ ka kapu bɛ yen de fait que yɛrɛwolo yɛrɛ jɔlen don a sen kan an bɛ ka fɛnw su de très près bɛɛ n'o kumaw dɔ fɔ appel sous le drapeau n y'a ye k'a fɔ an bɛ k'a ɲini a ka sigi Mali fan bɛɛ c'est masa kɔrɔ de pour que wale jugu dugukolo minɛ kiiri jugu a bɛɛ ka jɔ a suɲɛni kirikaraw mais pourquoi e b'a kɛ de mais e ti Mali dɔn de wa jamana min ni nafolo b'a kɔnɔ hiri nafolo ka ca jamana kɔnɔ den minnu ma dugukolo kɔ kan bi n'i bɛ se ka jamana ta ko a sɔrɔ ka bɔ a denw ma o ye Mali de ye e k'a lajɛ n'i ko k'i bɛ Mali dugukolo tilamanw bɛɛ lajɛlen ɲɔgɔn cɛ an bɛɛ bɛ hectare hakɛ min sɔrɔ mɔgɔ b'a dɔn Faransi min filɛ nin n'o ka ca n'a ye ka taa ka sigi siɲɛ 3 o Faransi dugukolo bonya ça fait 550 kilomètres 1000 kilomètres carrés 550 000 mètres carrés o tɛ foyi bɔ i ko Tombouctou i ko Guégaou an ta bɛ biriki kelen ye donc pratiquement bi mɔgɔw bɛ gurukule ko dugukolo kɔ kan ko dugukolo ko mankan o dɛsɛlen don ka ɲɛnabɔ juge fɛ maires dɛsɛlen don ka baara kɛ ka wari ɲini ka baara kɛ pour que dugu bɛ se ka bɔ ɲɔgɔn na fo ka t'u ɲɛsin dugukolo suɲɛ ni fɛn kirikaraw ma an bɛ se ka t'o kɔnɔ cogo di ne bolo ça ce sont les sujets transition ma se yɔrɔ dɔ ma o n'i bɛ fɛ ka critique kɛ mais sauf que initiative de tout la sinon bi yɔrɔ dɔw bɛ yen nɔ minnu bɛ se ka makɛtili kɛ o an yɛrɛ bɛ k'o kɛ bi olu dɛsɛlen don la ko fo ni anw taara Isubi Janjan u b'u kun jan k'a lajɛ u taalen bɛɛ ni ye mun fɔ o bɛɛ ni ko bakɔrɔnin bɛ yan u bɛn'o sigi bakɔrɔnin ko kuma na an nalen mais c'est grave bɛɛ ni taara tacogo jumɛn na ko Poutine wari dilen d'u ma u taara ala minɛ kabi an ye kayi taga fɔlɔ min kɛ mobili ma sira sɔrɔ u y'a bɔ garage la n ko a bɛ garage la ko an ka d'u ma u y'a d'u ma u y'a poussé ka taa n'a ye n t'a dɔn olu taara ni mobili ye mobili taara n'u ye ala de b'a ɲɛdɔn mobili kɔni y'a nana mobili kɔni nana awɔ
ou b'a la ko Poutine. C'est pourquoi souvent il b'a y k'a fɔ ko journaliste a man ca koyi mɔgɔw bolo k'a ka ca a man ca dɛ. Journaliste a man ca. Ne ko journaliste yɛrɛ ye mun de di Kuyate. Masi b'a dɔn an y'a mɔgɔkɔrɔbaw bɛ kuma cogo min na olu bɛ kuma fɔ a sun de la ko kunnafoni di c'est-à-dire kunnafoni c'est-à-dire fɔgɔ bɛ yala. Maintenant a ka baara ye ka kunnafoni ɲini c'est-à-dire ka baara ye ka kibaruyaw sɔrɔ k'a sɛgɛsɛgɛ a sɛgɛsɛgɛlen kɔfɛ k'a jɛnsɛn Ka cari a ka baaraw de. Maintenant sisan yasa i k'a dɔn k'a man ca o ye ne e yɛrɛ de bɛ ko kɔnɔ. Ni yɛrɛ b'a kɔnɔ de i b'a faamu. Voilà ni e yɛrɛ bɛ kunnafoni dibaga man ca. Man ca c'est comme n'i taara yɛrɛ wolo ka assemblée lajɛ sisan o b'a sɔrɔ assemblée u bɛ assemblée kɛ ni micro de. Bon o kɛnɛ kan fɛn bɛɛ de bɛ ɲɛfɔ sisan n'olu bɔra yen u bɛna bɛn ni dɔ ye o sigilen don dɔw dalen don la k'a fɔ ko ye kunnafonidila ye o kuma min fɔra yen i b'a sɔrɔ u bɛ k'o yɛlɛma k'o kɛ kuma wɛrɛ donc minnu bɔra assemblée kɛyɔrɔ la olu b'a dɔn k'a fɔ ko tiɲɛna ni sigilen bɛ ziirida de la quoi o de kama ça ne fait pas d'effet bon olu fɛn fɛn dun bɛ ka taa olu ye coordinateur de comité de pilotage mɔgɔw présidents ni des quartiers ni fɛn kirikaraw olu fana b'o information kelen relier ka taa f'u ka base ni fɛnw bɛɛ kɔnɔna na donc réseau yɛrɛ ka yɛrɛwolo yɛrɛ ka réseau de communication o de bonya ma maa minnu n'u gɛrɛlen don yɛrɛwolo la kosɛbɛ n'u bɛ baara kɛ kɛnɛ la i b'a sɔrɔ i ka kunnafoni olu b'a ye k'a fɔ tiɲɛ la e yɛrɛ kɔni e ye fufɔla de ye quoi parce que i bɛ ka kuma min fɔ o ni ko min bɛ sen na anw ka ko de don i bɛ k'anw de ta la kale i bɛ k'i da sogo de fɔ donc sisan i b'a ye k'a fɔ caman bɛ wele an fɛ ko kunnafonidilaw ka taa sɔrɔ da sogo fɔlɔ de don da sogo fɔlɔ don cogo jumɛn na a bɛ fɛ ka kuma dɔ fɔ dɔrɔn pour que k'a da don baro la walima a bɛ fɛ ka kuma dɔ fɔ dɔrɔn pour que a ka mɔgɔ dɔ ka man hinɛ sɔrɔ ale bɛ ka ɲɛnamaya kɛ ten sinon foyi t'a bolo ka ɲɛfɔ mɔgɔw ɲɛna foyi t'a bolo i n'o yɛrɛ n'a raconte gens foyi Ben Barkan bɛ taa don jumɛn Barkan ka tagali mas o don bɛ anw kɔni bolo mais anw t'o don fɔ mas an b'o kɛ de a don b'aw bolo o don b'anw bolo c'est pourquoi o don an ka appel sur le drapeau kɔrɔ u ka minɛnw kan ka taa avion ba min na ko Russie y'o tiɲɛ Ukraine dɛ o kuma bɛɛ bɛ sen na k'u bɛ ka dɛmɛ ɲini Allemagne de fɛ ko Allemagne ka n'u ka minɛnw cɛ donc mas en attendant an ka appel sur le drapeau la an ye a fɔ mɔgɔw ye nk'an bɛna taa Barkan ka minɛnw cɛ wallahi an b'a cɛ mas ka Barkan ka minɛnw cɛ ka Barkan ka minɛnw cɛ ka t'u bila min a bɛ dépend ni jama yɛrɛ fujinɛlenw bila yɔrɔ min na an k'u ka an y'a f'u ye silamɛya la n k'u ka jigin yɔrɔ fɔ Niger don wa Faransi don wa u k'o fɔ ou bien ni Abidjan don komi a dɔw bɛ k'u lafasa et en même temps u yɛrɛ ko terrorisme bɛ ka taa Golfe de Guinée la i b'a fɔ Sidiki y'a fɔ cogo min Ivoirew ni Beninw n'o ye tiɲɛ ye a dɔ t'u bisimila ale k'u kunbɛn ko bana kunbɛn ka fisa bana furakɛ ye n'a bɛ jigin yɔrɔ min k'u k'o fɔ an ye o y'a silamɛkan ye dɛ nka u m'o mɛn n'u m'o mɛn an ɲɛ b'u la k'u ka minɛnw cɛ gauche kunun hali planche u bɛ k'a bɛɛ cɛ donc an ɲɛ b'u la o la ko 150 conteneurs ko o bɔra ka ban o ko ten kosɛbɛ nka anw tɛna u ka kalo 4 kalo 6 in kɔnɔ quoi wallahi an t'o kɔnɔ cɛ ko kalo 6 dɛ an t'o kɔnɔ o kumakan duman yɛrɛ t'an da Assimi ye mot d'ordre bɔ ka ban oui Assimi ye mot d'ordre bɔ o jumɛn o de ye départ immédiat ye k'u ka taa sisan n'o fɔra ka ban k'u ka minɛn cɛ gwara la o de fɔra o donc n'o fɔra ka ban la jeunesse va exécuter aw bɛ bɔ ka minɛnw cɛ sous le leadership de Yɛrɛwolo o ye diyagoya de ye mas an tɛ nin ko in na ɲɔgɔlɔnbɔlaw an bɛ jamana kisi de la donc en attendant mas an ye numéro dɔw fana di mɔgɔ minnu bɛ fɛ ka don Yɛrɛwolo kɔnɔ wasolonkaw ye bataki ci ma dɛ ko Yɛrɛwolo tɛ sigi wasolo wa a bɛ sigi Mali fan bɛɛ mɔgɔw bɛ ka na de hakilina in nɔfɛ parce que hakilina balolen don ko an ka jɛ ko ka faso kumabɔ o de ye appel sur le drapeau ye donc c'est pourquoi jamanadenw bɛ ka na numéro communiqué ni bi ni ɲɔgɔn cɛ on est à plus de 200 communes sur les 703 olu bɛɛ de b'a la ko ka taa Yɛrɛwolo ko ka taga sigi o de y'an bɔ Zubi Janja o de y'an bɔ Bafulabe wa an bɛna continuer fɛnɛ dɛ on va continuer à tourner ka taa implanter fan bɛɛ ka implanter fan bɛɛ ne ko aw bɛna bolo sin de ya dɔ la o kɛ cɛ bɔ yan mas mɔgɔ kɔni ko hakili sigi ni min ye Faransi sago tɛ Mali mara anw ɲɛna quoi o tɛ tiɲɛ Faransi sago tɛ kɛ bilen wallahi o tɛ tiɲɛ ye ça c'est fini o kuma o layidu quoi
ano hakili sigi o de b'an bolo ka di peuple malien ma a bɛ caman disqualifié o la dɛ Modibo Keita ka gɛnni kɔfɛ Assimi y'u gɛn k'a fɔ ko ka segin ka na tugun wa masa hali u ka jamana wɛrɛ ɲɛɲini yan tɛ u tɛ segin ka na yan bilen wallahi on restera mobilisé pendant un demi-siècle pendant 50 ans yɛrɛwolo bɛɛ ye jeunes de ye mɔgɔ kelen tɛ yɛrɛwolo la n t'a dɔn kelen fila bɛ se ka kɛ olu sera 40 na sinon an bɛɛ 30 ni burusa ni ɲagasa ye an bɛ kɛlɛ in na an b'a la de fo jamana ka bɔ pendant 50 ans un demi-siècle an tɛ jɔ dɛ wa an taatɔ bɛ mɔgɔw former de o de ye nin ye o relève bɛ assurer de donc n'a bɛ min kɔnɔ ko fièvre de don ko 18 mois transition bɛ ban n'an ka miliyari suɲɛlen d'an bɛ Niger an bɛ Abidjan an bɛ Paris an bɛ segin ka na Mali minɛ ka Irisi gɛn comme Musa y'a kɛ cogo min ka Faransi wele k'an kalifa o la Assimi bɛ faga Sidiki Kuyate bɛ faga Sadio bɛ faga Ben bɛ faga Funɛ bɛ faga Amina bɛ faga Basaro bɛ faga Musa Jara bɛ faga Wage bɛ faga Modibo Kone bɛ faga o plan tɛ yan o plan bɛ dɔnnen o puisque u ka stratégie dɔw kɛlen don k'o plan tracé mais stratégie o de o mas mɔgɔ min bɛ yen ni jamanadenw b'a ka wele jaabi n'i y'o datugu Sud-Afrique u y'o exemple tiré Mandela ta de la après 27 ans kuma tun b'e bolo i ko ko Sud-Afrique voilà j'ai dit que Sud-Afrique peuple u ye san 27 kɛ Mandela bɛ kaso la san 27 peuple mobilisé len don donc u to stratégie kɔnɔ bilen k'a fɔ ko ɲɛmɔgɔ min ni a ka jamanadenw b'u yɛrɛ y'a la ko k'o minɛ k'o datugu quoi parce que i tɛ stabilité politique sɔrɔ i ka jamana kɔnɔ toujours c'est bonjour les manifestations pour réclamer leur libération donc o kama u ka sira min b'u bolo sira kura min b'u bolo sa o ye ka ɲɛmɔgɔw faga de donc an b'o kibaruya kalama a dafalen EDM ka nin kurantigɛ in mas a ka kan an ka fitinin fɔ a fɛnɛ la bɛn a ko juguyara dɛ parce que a baara ninnu daminɛna a bɛ ka kɛ kɔlɔlɔ ye malidenw ma kosɛbɛ funtɛni yɛrɛ dun ma daminɛ kosɛbɛ an ɲɛ b'a la an b'o bɛɛ latugu su in na Dar es Salaam ka centrale min bɛ o fɛnɛ jenina su in na donc an y'a ye sapɛriw kɔni an b'u fo u sera ka wuli ka jɔ kɛ pour que ka kɔlɔlɔ ninnu dan sira la nka an bɛ wele min da ministre de l'énergie ma n'o ye Lamine Seydou Traoré ani énergie directeur Umaru Jara vraiment u ka jateminɛw kɛ u ka bolodaliw kɛ kosɛbɛ ni tɔɔrɔ ninnu bɛ se ka bɔ malidenw kan cogo min na parce que kabiri salon ko mɔgɔw y'a kuma fɔ donc k'an se ni funtɛni ma bolodaliw kun ka ɲi ka se ka kɛ pour que ka kɔlɔlɔ ninnu dɔgɔya quoi comme on le dit gouverner c'est prévoir donc o kama o kun ka ɲi ka kɔn ka wuli ka jɔ kɛ ani ka kibaruya diw kɛ pour que jamanadenw bɛ se ka fɛn lafiya cogoya min na donc an ye wele min da masa an ye numéro dɔw di pour que mɔgɔw ka don yɛrɛwolo kɔnɔ a numéro fɔlɔ an y'o kɛ Ibrahim Keita di ma ka ale ka numéro n'o ye 78 76 44 51 78 76 44 51 ani filanan o ye Pape Diallo ka numéro ye an y'o kɛ 64 84 60 95 ani 64 84 60 95 ani Idrissa Mementa ale an ka chargé de com ye 75 30 37 08 75 30 37 08 ka kuncɛ ni Seydou Sidibe ka numéro ye ni ale ka numéro ye 69 68 02 05 69 68 02 05 donc ni numéro 4 ka Mali indicatif kala i kɛra fan o fan Mali kɔnɔ pour que n'i bɛ fɛ ka don yɛrɛwolo tɔn kɔnɔna na o baara o ka bila sen kan o numéro de ye nin ye mas ne ko a bɛna a sigi kɔfɛ fɛnɛ yan an b'a sigi diaspora fɛnɛ la an b'a sigi fan bɛɛ de o mas an b'a sigi fan bɛɛ donc pour que maliyɛnw ka kɛ veille la Mali fan 14 na ni jamana ko an bɛ ka sira min laɲini bi ni jamana b'o sira kan hali n'o y'a sɔrɔ an b'a dɔn ko majɛ dɔw b'a la donc o kama pour que halisa yɛrɛwolo ka kɛ force ye force min kama malidenw ka laɲini bɛ ta ba la quoi a dabɔ kun y'o de ye n'an tɛ fɛ min ka kɛ wagati kelen don kelen ni wulikajɔ kelen ani kumakan kelenw ni laɲini kelenw ye an ka se ka Mali ni Mali kɔ ka maliyɛn bɛɛ la wuli ka jɔ sen kan pour que an k'a fɔ nin tɛ kɛ wa a ka to an ta la donc a kun y'o de ye malidenw ka nafa kɔnɔ ka bɔ numéro ko in kɔnɔ appel sous le drapeau la
an ka wɔribon tigi n'o y'an ka ministre des finances camarade Amidou Samaga an y'ale ka numéro fana bila 72 51 11 010 11 10 donc 72 51 11 10 donc 72 51 11 10 ne yɛrɛ wolo ka numéro Orange Money an ye min bila mas k'a fɔ jateminɛ kɔnɔ yɛrɛ wolo mana wele da an b'a ye mɔgɔ minnu bɛ mobiliser réseau sanfɛ ani kɛnɛw kan an ye jateminɛ min kɛ a bɛ taa maa 1,000,000 baɲango la an ko n'o 1,000,000 ani minnu bɛ so n'u bɛ an kɔkɔrɔma don an ko mɔgɔ 1,000,000 n'o bɛ 200 bila yɛrɛ wolo ka kɛsu la maso ye miliyari 1 ye o miliyari 1 an bɛn'o kɛ ka jamana kumabɔ comme Poutine ka wari an ɲɛ b'o la Jeune Afrique de kɔnɔ o kuma bɛ RFI France 24 ani an ka journaliste dɔw da an m'o ye fɔlɔ quoi donc an kɔni b'a bisigi ko duwawu don nka an mago bɛ maliyɛnw ka nin wari la comme pour dire un soldat qui finance sa propre guerre mɔgɔ min i bɛ k'i ka jamana bɔ bolo la ni n'i ka nafolo ye quoi an k'o baara bila sen kan donc bakuruba la ninnu de ye yɛrɛ wolo ka bi appel sous le drapeau wuli ka jɔ o ye kalo 3 kɔnɔ yɛrɛ wolo ka kɛ Mali commune bɛɛ kɔnɔ ani Mali maliyɛn bɛ diɲɛ jamana o jamana kɔnɔ kɔ kan maliyɛn yɛrɛ wolo ka k'a bɛɛ kɔnɔ cogo min na an ka laɲiniw n'o ye jamana ka denyɛrɛla ka sabati jamanadenw ka hɛrɛ ka bonya k'u ka tɔɔrɔ dɔgɔya jamana ka lafiya wa an binna gɛlɛya min kɔnɔ an kana bi a ɲɔgɔn gɛlɛya wɛrɛ kɔnɔ tugun. Tabarkala, merci. Ben anya Kouyaté anya ye k'a fɔ tile 2 in na CSP maaw taara ɲɔgɔn ye talata ye yala ni est ce que nin bɛ maa hakili sigi. Ma siɲɛ ni m'o jaabi courant tigɛra an fɛ yan a sɔrɔla min nɔfɛ o ye ko u ka mobiliba in ko Ben o de ye an kɛrɛfɛ poto Peace FM kɛrɛfɛ poto dɔ gosi o de kɛra k'o de kɛra o fana ka bɔ yen masa mi min fɔ an kɔrɔkɛw ɲɛna bon sɔrɔsiw ninnu je crois an kɔrɔw don parce que Ben y'a fɔ cogo min na siw ma janya ten kosɛbɛ mais an bɛ an pan siko in kunna parce que maintenant bɛna min kɔnɔ c'est que mas u k'a lajɛ an ka kiiri kɔnɔ administration kɔnɔ mɔgɔ caman bɛ yen nɔ u bɛ sabotage la u k'u détecter u k'u bolo bɔ baaraw la u k'u ɲini ka caman bolo bɔ baara la an mago bɛ an ka administration ka sanuya yɛrɛ de mas n ko jugu ninnu bɛ kɛlɛ kɛ sira bɛɛ de kan kiiri kɔnɔ o foroba cakɛyɔrɔw la o sugu kɔnɔ o diɲɛ fan bɛɛ fɛ parce que bi pour que ka da la ko dɔw fakonen don k'u barika banna u ka laɲini ye a ka mɛn k'olu yɛrɛ ka dugu bɛɛ jenina k'u fa n'u baw bɛɛ jeni yaasa u ka kumada sɔrɔ parce que kumada tɛ yen dɔw k'ala deli o ye su ni tile ka se ka dɔ sɔrɔ k'o fɔ quoi sisan appel sous le drapeau kɔnɔna na an bɛna nin to Bill bolo sinon kun nana ye masi kama mais masi ta tɛ problème ye o di Bill ma document dɔ dilanna u bɛ min wele ko document d'appel sous le drapeau n'o ye déclaration ye je crois nin kɛra a dɔgɔkun kelen tun ye kunu ye mais an b'a ye minnu bɛ yɛrɛ wolo bɛn ninnu ka kumaw fɔ an b'a si ye ka nin sɛbɛn in ta k'a fɔ k'u bɛ nin sɛbɛn in kɔnɔ kuma dɔ ta k'a fɔ ko majɛ b'a la aw ye sɛbɛn min bɔ voilà o t'o kɛ quoi c'est pour vous dire que tant que i tɛ se k'o kɛ i bɛna fɛn min fɔ i bɛ don fɛn dɔ kan fɔ ma ko le paralogisme raisonnement volontairement faux c'est-à-dire k'i sigilen don k'i da pala a bɛ kɛ mɔgɔ ɲɛna k'i bɛ ka kuma ka taa sɔrɔ i bɛ ŋaɲa fɛ quoi i tɛ so i bɛ kungo kɔnɔ o de b'a caman na quoi bon nin document in kɔnɔ ni maa min sera k'a sɔrɔ k'a kalan yɛrɛ wolo kere wagati kuma minnu fɔra laɲini tun ye fɛn minnu ye fo ka na taa se an filɛ yɔrɔ min na ko bi dakura damadɔ o de fɔra nin kɔnɔ dakura damadɔ parce que an kelen don ka sɛbɛnni cogo min dege o de bɛ se ka fɛn caman fɔ ka taa sɔrɔ i ma fɛn caman sɛbɛn mais masi i bɛ hakɛ to n ka yɔrɔ ni damadɔ kalan mɔgɔ k'a dɔn kuma minnu bɛ ka fɔ yɛrɛ wolo mɔgɔ ninnu fɛ u k'a dɔn k'u tɛ kulonkɛ la yɛrɛ wolo a fɔra ko kuma caman fɔra ka na minnu tun ye gɛlɛyaw ye leur exigeait concret sur les fonds baptismaux un levier de sursaut national qui fut yɛrɛ wolo debout sur les remparts c'est-à-dire k'a bɛ sigi wagati min na o ye ko fo wagati y'a ɲini diyagoya de fɛn dɔ ka sigi sen kan min bɛ se ka na to ni maliyɛnw bɛ se ka wuli k'u jɔ Mali kunkanko la
Voilà, il faut ça. Yerewolo mino fora. Yerewolo qui veut dire ici être digne fils ou fils de la nation, demeurant fidèle à son appel pour se mettre debout sur les remparts face à des menaces ou des ennemis, qu'ils soient de l'intérieur ou de l'extérieur. Pendant près d'un siècle, ce sentiment était dévolu à la France. Les Africains mobilisés pour délivrer la France de l'étreinte mortelle du fait de la puissance militaire d'Allemagne lors de la Première et de la Seconde Guerre mondiale chantaient et nous avons au cœur une invincible ardeur quand nous voulons porter haut et fier le beau drapeau de notre France entière et si quelqu'un venait à y toucher, nous serons là pour mourir à ses pieds. Donc, ma sœur, voilà, mini. Yɛrɛ wolo mɔgɔ bɛ ko kuma tabi ko yanga a yɛrɛ k'a fɔ an k'an to Faransi ka jɔnya kɔnɔ a kun jɔlen don Faransi de ye o de kama an mɔkɛ minnu taara Faransi bɔ Allemagne ka jɔnya kɔnɔ olu tatɔ tun bɛ ka dɔnkili min da o dɔnkili de ye nin ye quoi. Donc nous avons au cœur une invincible ardeur, donc car nous voulons porter au fier le beau drapeau de notre France entière. Donc, Francis drapeau be korota. Francis kumaboli. Atike Francis là. Ni magara Francis là mi tadula. On l'a benono ka saka Francis bo bola. Ode u kolokolo no de ko formation karano do. Francis re. Francis ay up me nga oui français ou anga mamununta. Mamununta katano up mo refo. Donc anana fokuma labana. Que cette allégeance à l'ex-puissance coloniale était devenue la sève de la nouvelle politique africaine de la France. Ainsi, bon nombre des cadres africains fidèles à ces principes abdiquent à toute demande de l'Élysée en brouillant sur leur passant les intérêts supérieurs des États dont ils sont censés défendre les intérêts. Donc, au milieu de politique sera fait ou n'a de ta. C'est pourquoi à Ibeka nous font chama Francis ou quand ni fait bail Francis parce que à Taoro ni rode. Ya ça imam mi seka ni ro famu ou ka sebe no mi le ko la psychologie de la colonisation française. C'est-à-dire que ma chama manga jamana konya avec enyana ka foko malien do parce que anu toda anu jamu ke kulubali ou jamu ke ta touré fait kata soro ou glané no konna na ko ke mi ala kan kisho ma kan nyedo kan Allahu akbar. Donc o bana jugumi na ba chamana fere de kera ka se ka yira ka foko e flide anga yere wala jo maliye oh onoka bi abiye ka fo kele obe ka kemina ka groupe no MSA gacha oni fo kata se EJ État islamique olu be ka nyogon goshi wakati kele ye cadre ku be cadre do si ko cadre permanent et cadre stratégique et permanent masi nunu ka fara nyogon kan fo ete majoro ate majoro non au contraire il est temps que fanga ka nyumo nunu chela parce que ye marfata min kama o te dora shew afora ko malin afora ibeka ye ko accord sekarani ben parce que mogo do de marfata kana jamana goshi olu na kan do fne ko kama la ben pour que jamana kana ko jawla ka temonga o kana anyena ma cheta marfata rani ni mirina flade bon faut ka jiewole madame ni marfa bu boloti bala tabarkala o de kama abiye ka fo jamana in koron fela fan chama marfa tugu de kelen do ko ou akena fo olu fa chien o yoro ye donc si ça olu bu fere bela jelen ke o se quoi ou sago soro yoro kan chugomina bon o wakati kele l'armée monte en puissance kata soro ayira ka fo ko wakati mina gacha kun sigira antumere a wakati gamu fo parce que ayira jien bela jelen na ko ni janfa te mali armée se ka dankaro la parce que groupe armé do ne groupe autodéfensier o sera ka wuri ka jomi ke armée se ka dese ko ke oh accord nana kɛ sababu ye ko olu yɛrɛ fɛnɛ ni maa mun ye marifata k'u bɛna jamana kɛlɛ k'olu bɛɛ sɔrɔ kulu kelen kɔnɔ donc a kɛra siècle saba siri ye an b'o min kɔnɔ wari bɔra ka taa d'u ma k'u ka ɲɔgɔn sɔrɔ fɛn bɛ tali kɛ Kidal forum de Kidal senfɛ 2016 ko pour que u bɛ se ka bɛn fɔ la masi u tɛ se ka bɛn fɔ la ka sababu kɛ a ma dabɔ bɛn kama donc fura ye min ye dɔrɔn Mali faamaw k'u jɔ u jɔyɔrɔ la minnu kan ka marifa bila olu ka marifa bila minnu kan ka kɛlɛ olu ka kɛlɛ
jamana ko be minnu ma olu ka jamana ko kɛ a tɛ minnu ma n'olu bɛ furan ka t'u bila libiw nɔ la u ka furan ka t'u bila libiw nɔ la. Kuyate an ka lajɛ ka maa damadɔni ta sabula mɔgɔw bɛ fɛ ka kuma aw fɛ. O sigi min ni bɛ k'o fɔ an ta fila fo la. Voilà an bɛ fila min fɔ la. Sigi in wolola ko dɔ kan kun ye min jɔrɔ ni a wele da adresse à la nation kɔnɔ ni kɛnɛ kelen kan. N'o ye an fa ye ani an ka général Alhaji Gamu. A kɛra sababu ye a ko bɛ cogo di? A kɛra sababu ye baw farala. Baw farala? Kosɛbɛ. Gamu ni an tɛ bilen? Gamu ni an don. An don? An don a seginna ka bɔ CSP kɔnɔ. Gamu bɔra kɔnɔ? A ma bɔ petekelenw kan n bɛna ɲɛfɔli kɛ min b'a yiri la k'a ka bɔli ye heure ko de ye quoi o tɛ hali tile ko ye tugun. Tabarikala. Maintenant général Gamu u ka sigi kɔnɔ u y'a yira u y'a jɛya quoi comme an kun ye min fɔ CSP sigili ko ye n'a kolo in k'a ko ma jɛya u bɛ k'an fa don fili dɔ kɔnɔ mais an tilala k'a fɔ yan k'an dalen don a la n'a bɔra a kalama k'u bɛ janfa la faso kama mɔgɔ min don a bɛ sɛgɛn maso o de kɛra sigi in senfɛ o de kɛra kibaruya duman ye u y'a jɛya ko ka wuli ko ka juguw kɛlɛ n'o ye terrorisiw ye u ko Gamu ma k'a sigi kun t'o ye dɛ. K'a sigi kun t'o ye? K'a sigi kun ye ko ka Mali armée de kɛlɛ. Gamu ko n'o don bi ale bɛ walan jigin yan Gamu y'i yɛrɛ ta o fagaliw de filɛ Menaka tan. Allahu akbar. O fagaliw de filɛ Menaka tan. N'i y'a ye bi armée taara ka taa matigɛli kɛ Inchi Nanam. Kan ka avion wulila su in na. Pour la première fois depuis 2012 a kuma deli ka kɛ Gamu ni armée ye ɲɔgɔn faamu Gamu ni hiérarchie ye ɲɔgɔn faamu a yɛrɛ ye denmisɛnnin minnu formé n'o ye Assimi Goïta ni Sadio Kamara ye. Anu ye ɲɔgɔn faamu. Nin y'o de sɛbɛntiya parce que CSP ko in jɛlen tɛ quoi masa a jɛlen tɛ a sigira dɔrɔn comme u bɛ tɔgɔ falen MNLA ka bɔ u bɛna SEMA bɔn SEMA la u donna bi ko CSP o baaraw de don pour que ka se ka Faransi ka dɛmɛɲɔgɔnyaw ta ka ɲɛsin u ma u kɔkɔrɔma donnen u yɛrɛ bɛ lamaga min na u ka plan ye min ye ko le 6 avril k'u ka bɔ ko k'u ka indépendance déclarer. O bɛ sɔn k'o kɛ yan. Kosɛbɛ. Le 6 avril. O labɛn de bɛ Kidal kɔnɔ bi mas c'est pas pour rien que. O ye sunkalo kɔnɔla ye dɛ. Sunkalo kɔnɔ parce que 6 avril. An ta don. 6 avril 2012 Sidiki y'a annoncé adresse nationale. K'aw bɛ taa Kidal le 6 avril. O baara min bɛ sen na le 6 avril 2012 Musa Atayer min ye ministre de la jeunesse ye bi. Faransi dugukolo ka Faransi télé kan n'o ye France 24 ale de annonce kɛ ko y'u ka yɛrɛma hɔrɔnya ta o san 10 kunbɛn o de ye le 6 avril 2022 ko olu ka san 10 wuli ka jɔ kɔfɛ bi k'u bɛn'u ka yɛrɛma hɔrɔnya ta ko k'u tigɛ ka bɔ Mali la o baara de bɛ sen na Faransi ka kɔkɔrɔmadon kɔnɔ le 6 avril le 6 avril Ala k'an si jɔ Ala k'an si jɔ k'o kɔnɔ ya Rabbi anw dimine mondoro kelen kɔfɛ a b'a sɔrɔ an ka Sadio parce que la tengo les jours à venir seront des beaux jours. Tabaraka. Nko a dimine mondoro kɔfɛ o de Moscou taga teliya o mas. N'a bɔra mondoro dɔrɔn kai. Kosɛbɛ ka sira minɛ. Mondoro kɔfɛ o de ye Moscou taga teliya sinon Moscou taga kun ye fin mars de o. A teliya di. Moscou taga anticipera ka taa Moscou de o ni yɛlɛ bɔra ye. Moscou. Yɛlɛ de bɔra Moscou. Donc o kɔ an b'an sigi k'o lajɛ le 6 avril mana min sɔrɔ lahalaya min na o tɛna k'an ɲɛna donc an kɔni b'an fa fo n'o ye général Gamu ye an b'a dɔn quoi a ye Mali kisi farali ma kunun bi a tɛna fara Mali farabagaw kan quoi mais adamaden bɛ se ka fili quoi ni i ye fili dɔn ou n'i ye janfa dɔn mɔgɔ bɛ se ka janfa quoi ni mɔgɔw y'i janfa n'i ye janfa dɔn n'i seginni kɔ k'i faso minɛ an b'a fɔ de ko wa général Gamu an n'an tigɛ di ɲɔgɔn ma ka juguw bunte i b'a fɔ min kɛra bi ani kunun Menaka kɔnɔ pour que ka se ka faso jɔnjɔn y'an ka Mali fan bɛɛ kunna. Tabarikala. Merci. Dra 20 20 18 65 20 20 18 65 o ye nɛgɛjuru sira ye. Voilà, 20 20 18 65 20. Allô? Allô? Ansou. Allô, Ansou, salam alaikum. Yata say. Ça va être là. Somo bedi. Demain. Baji foité. C'est la question pour la poser bien quoi. Oh, c'est rabi boulot. La question première quoi. Concernant débat d'Okera LCI la semaine là. Ko ka Poutine faga et puis en même temps ko ka Assimi faga quoi. Ko o de planifier au boulot est-ce qu'il y a des invités émission na? Nana journaliste cɛ ɲininka quoi.
ko donc ko nya be tugo di ko akoko kuba barakan quoi mais muna gouvernement te ga réagi chaîne du même sans fait LCI de LCI transition LCI a journaliste le mise ka trop fois trop ko journaliste be émission ki a trop ko David Pijadas David Pijadas ouais question follow quoi muna gouvernement ma réagi à la quoi Mali gouvernement muna ma réagi quoi question flana Digi bora ka kuma mun fo ina fo administration no be sabotage de ku banga barake quoi c'est-à-dire que olu te foyi kalama la parce que olu madala yɛrɛ n'u bɛ taga administration kɔnɔna na kosɛbɛ quoi u bɛ fɛn kɛ mun ka jugu n'o ye quoi mais pour moi peut-être comme u b'a dɔn k'a fɔ militaire de bɛ fanga la administration t'u ka baara ye kosɛbɛ donc mɔgɔw tɛ taa service la ka taga contrôle la moi je crois que o de bɛ ka na ni problème bɛɛ ye quoi donc c'est-à-dire que fɛɛrɛ jumɛn de bɛ gouvernement bolo ka se k'o kɛlɛ quoi donc a banna o de ye n ka question tabarikala an b'i fo i Yatasayi voilà 20 20 18 65 20 20 18 65 an b'a lajɛ kama wɛrɛ ladon allo an ce allo an su tɔgɔ ni jamu Cheikh Zubana Kulubali Sirakɔrɔ Mɛgɛta kuma b'i bolo an b'i fo an bɛ Sɛbana den fo an bɛ Bɛn de funufunu fo bamananw ko ten ko sɛba tɛ fɛn yɛrɛkɛ ka bila den kɔrɔ o kɔni o ye Sidiki Kuyatɛ de Bɛn kɔni ni funufunu dan t'a la i mana filɛ ka dan yɔrɔ min na o y'i ka dan ne donc an ka foli b'o yɛrɛ ma ni Ala sɔnn'a ma bon o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen nɔ komi ne tulo t'a la ka ɲɛ mais n ka kuma ɲɛfɔ mɔgɔ minnu bɛ kan ka kuma i n'a fɔ journaliste minnu bɛ kuma o bɛ jamana buruja o bɛ kuma fɛnw na n'a sɔrɔ ni an ka mɔgɔ ninnu n'u bɛ se ka décision dɔ ta olu ka condition na donc o bɛ se ka lajɔ cogoya min na quoi parce que ni jamana min kɛra a bɛ hakɛ to kalan kɛ bali mana caya ka tɛmɛ kalan kɛ kan bon mɔgɔ dɔw bɛ yen nɔ u bɛ kuma lakika la lamini man ca kosɛbɛ bon mɔgɔ caman tɛ tiɲɛ ni nkalon yɛrɛ dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na tuguni bon ni minnu bɛ yen nɔ k'u ka tiɲɛni bɛ se jamana ma donc ne kuma bɛ se ka minɛ olu la cogo min na donc ne mɔgɔ kun b'o la ne ka ɲininkali ye an b'i fo merci allo n ba an su ne ba Diallo n ba i Samake aw ni baara a diyara n ye ko k'i ka mɔgɔw fo invité fo tabarikala k'u ni baara ko yɛlɛwɛrɛya ci ye nin de tabarikala an b'u fo an bɛ dugawu de k'u ye an ta ye dugawu ye ni Ala sɔnn'a ma baara min na Ala k'a sankɔrɔta ya rabbi Ala k'u kunkɔrɔta baara la ya rabbi Ala k'u yɛlɛ juguw fɛ amin ya rabbi an ta ye foli an bɛ dugawu de k'u ye an n'u bɛ ɲɔgɔn fɛ dɛ tabarikala laban an bɛna don yɛrɛ la ne yɛrɛ bɛ saraka i bɛ tɔgɔ sɛbɛn ni Ala sɔnn'a ma n'Ala sɔnna Diallo merci beaucoup i Samake voilà an b'a to u ka nin jaabi fɔlɔ Ben voilà i y'a mɛn oui n ye émission in lajɛ i yɛrɛ y'a lajɛ n y'a lajɛ kosɛbɛ parce que u y'o de fɔ ne ye kuma min fɔ u ka kuma taar'o de kan quoi ils disent que Ukraine ko bɛ cogoya min na ani Mali ko bɛ cogoya min na ko cogo di France bɛ se ka segin ka situation ninnu contrôler quoi u ko solution kelen de b'a la ko pour que France ka segin ka taa Ukraine situation contrôler ko il faut que u ka Poutine faga oui o tɛmɛnen kɔfɛ k'u ni service de renseignement mɔgɔ dɔw kumana dɔw ye Russie service de renseignement kɔrɔ mɔgɔ ye dɔw ye Mali service de renseignement kɔrɔ mɔgɔw ye olu yɛrɛ fɛnɛ ka Faransi service de renseignement mɔgɔw b'a la ko enquête bɛɛ kɔfɛ k'u ko Assimi Goïta jɔlen bɛ go min kan k'a tɛna bɔ a kan quoi ko ni Faransi hali ni Faransi ye bɔrɔ fa miliyari la k'a tɛna sɔn ko u bɛ nalen euro miliyari la k'u bɛna Mali kɔkɔrɔma donni ni aide au développement mais Assimi ka Russie ko in jɔ a ka na ni Faransi k'u tigɛ di ɲɔgɔn ma genre min tun bɛ sen na fɔlɔ la quoi blague ci ye comme c'est que tigɛndiya bɛ min fɔ quoi voilà donc ko Assimi tɛna sɔn ko la seule solution ko c'est de le tuer quoi donc de fois c'est ce que le monsieur a dit sur le plateau n'y a la main comme Mali gouvernement m'a réagi là et oui n'y a ma réaction sans faire mais ils sont au courant u b'a kalama u b'a kalama de masse ils sont au courant de tout ils suivent tout ils sont au courant de tout b'u ka disposition kɔnɔ donc o kɔni bɛ yen quoi u ma réagi a kan publiquement nka u b'a kalama ils sont informés tabarikala et administration ko a ye ɲininkali ko la tiɲɛna administration ma falen fɔlɔ mas a ma falen an kana ɲɔgɔn nɛgɛ sanfɛlanw falenna mais le corps de maire quoi parce que
i bɛ ka mɔgɔw i bɛ ka régime tile la mɔgɔ minnu tun bɛ administration kɔnɔ o mɔgɔw bɛ kunkolow falennen dɔw siranna u y'a ye ko yurugurugu fɛngɛw tɛ yen tugun mais halisa bingali wale cɛjugubaw de bɛ administration kɔnɔ a dugumala na c'est pas pour rien n'anw yɛrɛ wulila ka se kasoge ma wa don nataw la an bɛna se ministre du travail ma pour que k'u ka inspection wuli u ka taa service daw la parce que anw bolo répression judiciaire doit être le dernier recours mais répression administrative bɛ yen sanction sous forme ka ca pour an ka se nin yɔrɔ la donc an b'a a jigiya ko sanfɛ mɔgɔ minnu n'olu falenna olu ka pression n'u ka fɛɛrɛ ni dabali minnu bɛ bila sen kan u bɛna to duguma mɔgɔw ba yɛlɛma in suit quoi n'o tɛ n'i taara duguma halisa mɔgɔw tɔɲɔni danw sago ni mɔgɔw kan yuruguyurugu fanga ka bon kosɛbɛ an ka administration kɔnɔ halisa dugumala na donc il faut que ninkura ka don o la ko tile fila in na k'an bɛna wa mɛn zonba kulew fana nɔfɛ tugun o bɛna kɛ yan o baara fana bɛ sen na tile fila in na k'an bɛna o kibaruyaw mɛn k'an k'an tulo ma da dɔrɔn dossier baw ko kibaruya bɛ sen na tile fila in na minɛli bɛ yen tuguni awɔ minnu ye miliyari jamanadenw ka miliyariw ta ko bɛ sen na an bolo dugumala de fana bi mɔgɔw tɔɲɔlen don o fana la quoi ko kɛlɛ fila don quoi sanfɛ kɛlɛ bɛ yen duguma kɛlɛ bɛ yen quoi donc a bɛɛ lajɛlen an b'a jigiya ko baaraw bɛna bila sen kan bala tabarikala merci Kuyate ɲininkali kɛra kunnafonidilaw ta in halisa sinsin bɛ ka k'a kan walima n'i bɛ dɔ fara bɛɛ ta kan an ka sɔrɔ ka se kunnafonidilaw ta ma mɛ min fara bɛɛ ta kan kuma dafa la ce que datigi sago b'a da la voilà tasuma fɔli o tɛ da jeni a b'a dɔn Mali ta fan fɛ Mali kun kan ka min kɛ o la n'o ye ka u ka lasigiden gɛn ka bɔ an fɛ yan an y'o kɛ n'o kun ye k'a fɔ Faransi k'a ka kɛlɛcɛw bɔ yan n'o kun ye ka kolatɔn Faransi la je crois an filɛ yɔrɔ min na ko sisan Mali kɔni kan ka min kɛ a y'o kɛ mais minnu b'u yɛrɛ kɛ démocrate ye minnu b'a fɔ ko fanga kɛlɛli ni jamana ka indépendance ni jamana ka souveraineté olu minnu b'o kuma na je crois olu kun kan ka réagir mais an m'olu ka kubara mɛn donc o b'a yira k'a fɔ mɔgɔ caman bɛ k'i yɛrɛ kɛ démocrate de ka taa sɔrɔ o n'a cɛ ka jan o de kama Amadu Sédhiou Traoré Amadu Jikɔrɔni ale ko être démocrate c'est d'abord et avant tout se convaincre de cela kuma in tɛ Mali dɔrɔn concerné a bɛ Mali ni Russie la de concerné maintenant sisan mɔgɔ k'a kɛ to mɔgɔ mulibali bɛ se ka da sogo fɔ mais an ka sɔrɔsiw bɛ jɔsen min kan ni Poutine bɛ jɔsen min kan o y'a kuma fɔlen kɔfɛ muso dɔ den ka kɔrɔba dɔrɔn k'i b'a kɛ i b'a kɛ comme ça i b'i yɔrɔ tiɲɛ k'i di bamuso kɔrɔ ma ok ko bɛ yen ne bon sisan ko sabotage bɛɛ ne tɔ fɔ la effectivement n'i y'a ye an b'a kuma fɔ c'est que an b'a baara de kan pour que an bɛ se ka ɲɔgɔn dɛmɛ la cogo min na a si tɛ kɛ fasodenw kɔ appel sur le drapeau bɛ tali kɛ nin bɛɛ la parce que nin bɛɛ kuma de b'a kɔnɔ n'an bɔr'o kɔnɔ ko ka kibaruya gosi u la sira jumɛn fɛ sariya ka sira gosili sira sinon an bolo kuma gosira mɔgɔ caman na koyi non kuma gosira mɔgɔ caman yɛrɛ la dɔw tɛ se ka kuma yɛrɛ de bilen non foyi tɛ dɔw bolo k'o fɔ bilen bon maintenant sisan mɔgɔ minnu b'u suit fura tɛ o la ni u bɛ kuma ne b'u suit sinon mɔgɔ caman bɛ yen nin nɔ olu lamɛnbagaw dɔgɔyara koyi ne mɔgɔ min b'u suit sisan a bɛ fɔ e de ɲɛna ko e de k'i fɛɛrɛ kɛ i ka kumaw fɔ yɔrɔ jateminɛ sinon ni mɔgɔw kunnafoni jɛlen kɔnɔ na o sɔrɔ yɔrɔ caman bɛ jamana in kɔnɔ mais ni mɔgɔ bɛ k'i yɛrɛ comme a ka di dɔw ye ka siraw ni cigarettes ni k'u kunkolo chauffer n'a ka di mɔgɔ min ye k'i dusukun ni kunkolo chauffer ni minnu na mɛn bon finalement est-ce que solution t'o la an bolo fɔlɔ dɛ voilà a bɛ se ka f'i ɲɛna de i k'i wolo lamɛnni labila ok voilà 20 20 18 65 20 20 18 65 o ye nɛgɛjuru sira ye an b'a lajɛ ka maa saba ɲɔgɔn ta allo allo Mas an su moi ni su tɔgɔ ni jamu Diallo Cheikh ne Keita de i Keita moi Mas an ka téléphone tigɛ dɛ an ka téléphone tigɛ dɛ n bɛna question kɛ ka poser a bɛ dépend a fɔ cogo a poser cogo la dɛ ko Sidiki Kouya Keita komi journaliste dɔw bɛ yen u bɛ mɔgɔw ta u tɔgɔ ma bɛɛ le cerveau Sidiki Kouyatew ani Fɔnba précisément Arata kuma datolu fana kunna k'a ta tɔgɔ ma k'a fɔ a bɛ ka baara min kɛ a ma ɲɛ question kelen question filanan ko maa ko kana ni prévu ye ko Faransi ko kana ni prévu ye ko Faransi nɔ ye nin ko ye ko maliyɛnw b'o fɔ donc prévu min b'u maliyɛnw bolo u k'a di Arata ma wala n'a da di ne fɛ u k'o question n balimakɛ
i ka ɲininkali filanan in an b'a ɲini fɛ i ka t'o poser arasa yɛrɛ kun filanan in kɔni voilà ayi an b'i deli t'o poser ɲininkali sabanan kɛ awɔ u b'o jaabi u b'o jaabi awɔ u b'o jaabi maintenant an b'i fo merci voilà n'aw bɛ jaabi min di o la Masi ne bɛ jaabi min di o la Masi b'a dɔn ci ɲɔ ka ca wula an bolo n'a fɔra ko an ka nin bɛɛ jaabili ninnu kɛ c'est pas facile mɔgɔw ka mun kɛ jaabili ye je crois que ne ka jate la jaabili ye kunnawolo de ye quoi mais an k'an si ka ɲɔgɔn dala minɛ ne dilan k'o fɔ e ka plateau sanfɛ a Masi n ko mɔgɔ caman bɛ an t'an kɔfile ka ku la parce que lakarili c'est-à-dire que dala kuma u ma se o degré ma fɔlɔ quoi voilà ayi u ma se i ma se an ka ne k'a fɔ tayi ma o ma se u ma fɔlɔ quoi i ma se walayi donc mɔgɔw k'u hakili t'o la n'a fɔra k'a fɔ an ka honorable ta honorable allo i Jara basi foyi tɛ yen an b'a fɛ k'an da don aw ka baro la k'aw fo k'a ka radio so fo o diyara n ye ka i ka invité fila fo n'o ye Sidiki Kuyate ani Adama Bɛɛ Guère Masi n bɛ kuma kelen kan n delila ka min fɔ a ka adresse à la nation na ku ne ka filɛ min filɛ nin ye n'u bɛ ka mouvement yɛrɛ wolo représenté ten e b'a ɲini maliyɛn denmisɛnnin bɛɛ fɛ bɛɛ ka taa ninnu ka ekɔli la a filɛ dɛ an bɛ Maliko min na bi wallahi hakilina min bɛ ninnu na ka ɲɛsin Mali kura ma n'an bɛɛ hakilinaw ye u ka taa ninnu ka ekɔli de la a filɛ dɛ an bɛ o de ɲini maliyɛnw fɛ fɛn minnu b'u bolo bi ko appel sur le drapeau mɔgɔw bɛ ka kɛ campagne ko kuma ye ko fɛn wɛrɛ a kun ye Mali bɛna janfa min tɔɔrɔya min kɔnɔ san 30 san 40 san 50 san 60 kɔnɔ kɛlɛ kun bɛɛ ye ka maliyɛnw bɔ o de kɔnɔ donc k'a ɲini maliyɛnw fɛ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an ka fara ɲɔgɔn kan ka kɛ kelen ye ka ɲɔgɔn bilasira ni Ala sɔnna ma appel sur le drapeau bɛ ka kɛ o de hukumu kɔnɔna la bɛɛ lajɛlen k'o faamuya tabarikala vraiment k'aw fo ka wulikajɔ n'a ka cɛsiri la a diyara n ye kosɛbɛ k'aw mari cɛti Mariko fana fo ne bɛ bɔ kuma la yan a tulo b'i la i Jara merci beaucoup voilà kuma tun bɛ bɛn n bolo voilà Masi min ye jaabili ko ye an ka maa kelen ta allo ale taara voilà min ye jaabili ko ye ko ka kɔrɔ Arasta jaabi ne yɛrɛ kɔni bolo tiɲɛ na Arasta hinɛ de bɛ ne la il est perdu a tununen de don wallahi bɛn nin kuma ka jugu sa dɛ a y'aw jɔ an ka Arasta tigɛ minɛ a tununen don wallahi parce que quand tu pactises avec le diable n'i sɔnna k'i tigɛ di sitanɛ ma i n'a ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ kɔlɔlɔ b'a la quoi Masi bamananw dun ko suba ka fisa suba kan fɔla ye ale de bɛna système kuma fɔ nka ne b'a dɔn nin t'a ka conviction ye quoi pour avoir milité avec lui des années durant nin kuma in t'a ta ye quoi nin t'a ka kuma ye quoi wallahi nin t'a ka kuma ye juru dɔ de b'a la min bɛ k'a sama quoi mais ne bɛ k'a faamu nka n tɛna n da don o bɛɛ la parce que n'i bɛ fɛ mɔgɔ ka tuubi i b'i pas sɔn kunna quoi n b'o dɔn quoi wallahi n bɛ n kɔrɔkɛ wele k'a tigɛ minɛ a ka bɔ nin sira in kan quoi n'u bɔra ka fɛn o fɛn fɔ a kan an b'a f'u ɲɛna ko tuubi de don quoi a ye tuubi de ta quoi parce que u bɛ bɔ n'a gundo ye quoi gundo min b'a n'u ni ɲɔgɔn cɛ u bɛ n'a fɔ i y'anw ka nin minɛ k'i bɛ nin kuma de fɔ ɔ i y'o kuma bila o jɔrɔ o gɛlɛya de bɛ bi ne kɔrɔkɛ kan quoi sinon ni n kɔrɔkɛ ye ɲɔgɔn hali a tɛ kalo kelen bɔ ne ni Arasta ye ɲɔgɔn ye a tɛ kalo kelen bɔ an kumana o an ye kuma caman kɛ mais an kana ɲɔgɔn nɛgɛ a ma nɔgɔn nka anw bɛ k'a deli a ka tuubi ta quoi a ka na wallahi tuubi ye jumɛn ye bɛn n'u bɔra kama n tun bɛ juguman na n bɔr'o la ka na ɲuman na halisa il n'est pas trop tard ne bolo quoi anw yɛrɛ bɛ jɛ ka maliyɛnw deli a ye quoi an y'a ɲɔgɔnnaw kɛ ka tɛmɛ o an b'a kɛ quoi an ka jamana in dɛmɛ quoi il est trop jeune pour k'i aventurer nin système ninnu kɔnɔ quoi wallahi wari ka di ji bɛ mɔgɔ ko nafolo bɛ mɔgɔ saniya nin bɛɛ ye tiɲɛ ye an bɛ nin bɛɛ dɔn nka wallahi ni jamana ma basigi an bɛ fɛn fɛn la a kɔnɔ fu don et premier ministre kɔrɔw olu k'u yɛrɛ ye bi
tunga mangeya la mas u ma kɛ ka ɲa sa o dɔrɔn de don u ma kɛ ka ɲa olu fɔra dɔw kɔ olu bɛ Bamako yan mais ni y'u ye ko ta laban i ye jamana min mara des années k'e ta laban o jamana kelen kɔnɔ sentigɛ ni ko laban ko juguya don quoi mais an bolo kɔrɔ ka segin kɔrɔ ka sabali an kɔni tɛna saliya ne fana bɛna Sidiki fara n kan an ka cɛ ka taa kɔrɔ deli halisa a ka tuubi in ta quoi sinon a bɛ sira min kan a yɛrɛ b'a dɔn bi a ka ko banna oui kɔrɔ ka ko banna k'a ban cogo di n ka ne n'a kun don an tɛ ko dɔn kɔrɔ yɛrɛ tɛ ko dɔn a b'a cogoya dɔn ni maliyɛn y'i tanu diɲɛ mɔgɔ nana k'i bɛ Maliko kɛlɛ la maliyɛnw bɛ wagati d'i ma u b'i tanu u b'i dɛmɛ mais n'u y'a ye k'i bɛ yɛrɛ kunko kɛlɛ de la mas u b'i bila bon ɲagalen so o kɛra mɔgɔw la arasa ɲɛ o kɛra arasa la wa hali bi n'i y'a ye mɔgɔ b'a fɔ Ben Sidiki Pap Musa Jara karisa parce que an bɛ ka jamanadenw ka kɛlɛ de kɛ sini dɔrɔn an k'o kuma bila ka kuma wɛrɛ ta kɛ i b'a ye ko kɔmɔgɔw i médiatiselen don n'u ye mais i tɛ ko dɔn n'u ye dɛ i ɲɛ kɛlɛ ɲɛ kun b'i bolo mais i tɛ Mali fɛ n'u ye dɛ i bɛ min dɔn Maliko la u b'a dɔn timinadiya min b'i la a b'u la mais bɛɛ tɛ se ka jɛ ka kɛ ɲɛmɔgɔ ye comme misiri kɔnɔna alimami bɛ yen quoi mais a kɔrɔ tɛ ko mɔgɔ kalannenbaw tɛ misiri kɔnɔ ou bien mɔgɔ limaniya jɔnbaw tɛ misiri kɔnɔ quoi donc o de fili ye arasta sɔrɔ anw bolo bi a ka segin il n'est pas trop tard quoi mɔgɔw seginn'u kɔ Mali kɔnɔ maliyɛnw y'u minɛ a ka segin mɔgɔw k'a minɛ nka n'a tora nin ka kalo damadɔ o la a bɛ fɔ la sa ko a tora dɔrɔmɛ 5 n'are jukɔrɔji la n'a ma nin bila d'ici quelques mois o y'a ka ko bannen de diɲɛ kɔnɔ a y'a yɛrɛ malo k'a kabila malo k'a essayer ka Mali sifinnakaw malo quoi o fana bɛ se ka kɛ quoi mɔgɔw sara kama o de ye kuma tiɲɛ ye quoi mɔgɔw sara baci kama anw de bɔra yan ka mɔgɔ ba yirikaw bɔ ani Gandiw ni Araskebeu ani Kati 24 ani Sidiki Kuyate ani an tɛ a banna mɔgɔ tɔw bɛɛ quoi pour que k'a kunbɛn ko n'u bɛ taa n'a ye kaso la u b'anw fɔlɔ faga quoi mais bi se o mɔgɔw ma i k'u ɲininka kɛ ko bi k'u bɛna taa minɛ u bɛ taa arasa minɛ sisan i ko sɛ sinon ko n'o tun tɛ kɛ n'i kɔrɔkɛ don i bɛ woro san qu'est-ce qui a changé aw ni woro sɔngɔ bɛ taa Lafiyabugu mais n bɛ fɛ a ka tuubi ta quoi parce que a bɛ ka kule tile 2 in na toro réseau kan yɔrɔ kɔni ale bɛ minnu ka ci la olu bɛ Makɔrɔ ka ci de la anw bɛ Makɔrɔ yɛrɛ ta tɔgɔ ma Makɔrɔ fana b'anw ta an tɔgɔ ma siran tɛ quoi siran tɛ dɛ mais mɔgɔw b'u yɛrɛ bonya k'u yɛrɛ fisaya ko dɔw de ma quoi o de y'a jaabibaliya y'an fɛ a n'a tɔgɔ fɔbaliya k'o de yira maliyɛnw na et puis anw bolo halisa an b'a deli de a ka segin a kɔ quoi nin bɛɛ kɔfɛ il n'est pas encore trop tard ale kɔfɛ ale ka baara in bɛ ka na ni mɔgɔ wɛrɛw bɛ k'a baara kɛ o burujali.com les burujatologues olu bɛ jamana in kɔnɔ o minnu fana b'a la don o don karisa ne yɛrɛ ma min mɛn dɔrɔn u b'a fɔ ko bɛn kɔnɔma don m'o de mɛn fɔlɔ quoi sinon n y'a tɔ bɛɛ mɛn o don numéro fɛn bɛɛ bɛ yɛrɛwolo groupe kan o y'a ci a bɛɛ ma ko bɛn est un homosexuel bilahi numéro fɛn bɛɛ bɛ yɛrɛwolo groupe kɔnɔ k'a numéro bɛɛ ne ko n ko ala kibaru ni diinɛtigiba in a ma fɛn wɛrɛ sɔrɔ ka fɔ o ma ko cɛ tɛ muso tɛ a mɔgɔ min ye kulu sigi o kɛlɛli yɛrɛ la jamana kɔnɔ don tɛmɛnlenw na n ko caman y'an dɔn bi de o de la n'u ko k'u b'an kɛlɛ souvent u bɛ taa bɔgɔ foron quoi parce que u t'an ka taabolo dɔn u t'an tabiya dɔn u t'an bɔyɔrɔ dɔn quoi donc bi o bɛ k'u kamana gan an ta yɔrɔ fana u tɛ k'o ye quoi donc bakuruba la o de bɛ jamana kɔnɔ fɔlɔ politique kɛnɛ kan ping pong de tun bɛ yen quoi karisa ye nin fɔ karisa y'o jaabi o de tun bɛ an faw bolo en toute sincérité les acteurs de mars 91 ont passé tout leur temps dans les dénigrements et dans les questions de droit de réponse karisa ko ping ne b'a fɔ pong et nous sommes la new school anw ye école kura de ye quoi anw ye école kura de ye jamana mara tacogo la donc anw tɛ se ka n'an si ban kari ye nin fɔ yan fɛ taa jaabi yan fɛ vraiment an tɛ se k'an si ban o la quoi an bɛ min ɲini dɔrɔn maliyɛnw k'a dɔn min ye tiɲɛ ye e jamana min bɛ guerre kɔnɔ don o don aw de bɛ kuma sama la ko an bɛ fɛ ka karisa tɔgɔ tiɲɛ an bɛ fɛ ka karisa lakari an bɛ fɛ mɔgɔw ka ban a la o de ye ka laɲini o tigi ka laɲini ko guerre bɛ ban cogo di o tigi ka laɲini ye Mali sini bɛ fisaya n'a bi ye cogo di Mali bi bɛ fisaya n'a kunu ye cogo di guerre kɔnɔ il faut avoir des idées il faut proposer nka hali bi mɔgɔ lagosi maliyɛnw b'u sigi de quoi en fin de la journée c'est quoi comme résultat tɛ yen walayi e bɛn lakari bɛn cunna bɛn binna yɛrɛ an ka kɛ i ka objectif to yan o k'a tɛ et alors maliyɛnw bɛ fɛ ka malo de sɔrɔ k'a dun
maliyɛnw bɛ fɛ u denw ka kalan maliyɛnw bɛ fɛ u ka furakɛ u ka lakana guerre ka bɔ u ka jamana kɔnɔ jɔnya juru ka tigɛ e ka contribution bɛɛ ni binna o nafa ye jumɛn ye maliyɛnw kan a nafa bɛ peut-être e de kan yan mɔgɔ min ye sara k'o baara kɛ ko n'o tigi bɔra yen de ale ka lafiya nafa dɔ b'o la e yɛrɛ fana bolo de bɛna e ka tɔgɔ se e yɛrɛ ma quoi o ye mɔgɔ ko de ye quoi les détails nous divisent tandis que l'essentiel nous condamne d'être ensemble donc o de la an bɛ Mali jeunesse wele wallahi an y'a sɔrɔ an faw kɔ dɛ parce que a tun bɛ ka kɛ Mali kɔnɔ mais ɲɔgɔn buruja ni ɲɔgɔn jaabi ni fɛnw nafa t'a la quoi mas an bɛ solution jumɛn proposition jumɛn b'i bolo ni problème filɛ bi na malo sɛnɛlaw ka nin gɛlɛya bɛ a bɛ kɛ cogo di Uzubi Janjakaw ko sirako de b'u la o sirako e bɛ se ka mun proposition kɛ quoi kurantigɛ bɛ sen na mun proposition b'i bolo quand tu dénonces i bɛ critique kɛ après i bɛ proposition kɛ mais ɲɔgɔnburuja.com anw tɛ taa o site kan dɛ mas anw tɛ taa o site kan an bɛ fɛ fasojɔ.com an ka ɲɔgɔn sɔrɔ o site de ka bɛɛ k'i jɔyɔrɔ fa quoi merci i ka kuma kuncɛ kuma fɔ n ka kuma kuncɛ kuma ye min ye maliyɛn fantan ani naani Mali bɛ fan maliyɛn bɛ Mali fantan naani fɛn fɛn la bɛɛ k'i mobiliser yɛrɛwolo ye weleba 2 de da min ye Faransi ka minɛnw cɛli ye ani min ye ko mɔgɔ minnu ye an bila gɛlɛya kɔnɔ o don tɛ fɔ masa an bɛ bali dɔrɔn k'a f'i ye bon a ta radio kan minɛnw ɲunnen b'an bolo nin dugu in na ɲunnen b'an bolo nin dugu in na i bɛ bali ka Gandi 24 Gandi maliyɛn ni Kati 24 kan ni Kasim ka débat politique Fazuri Jani.com kan i b'a ye quoi donc o de bɛ kɛ o tɛ fɔ walayi mais a bɛ kɛ an bɛ ten o de la donc o weleba que les Maliens restent se mobiliser o baaraw bɛ na kɛ o tɛmɛnen kɔfɛ min ye yɛrɛwolo ka appel sous le drapeau ye mɔgɔw ka don appel sous le drapeau in kɔrɔ bɛɛ ka na n'i ka hakilina ye an ka jɛ k'an tigɛ di ɲɔgɔn ma ko jama tigɛla tulu de bɛ sama mun kɔ pour que an ka jamana nin kisi o de tun b'an bolo ka bɛɛ fo que Dieu bénisse le Mali merci i jara Kuyate kuma tɛ mas fɛn o fɛn ni mɔgɔ tulo b'a la kɛwale fɛn o fɛn filɛ nin ye nin bɛɛ bɛ décider yɛrɛwolo assemblée de senfɛ assemblée ninnu kɛyɔrɔ la karisa ye nin kuma fɔ karisa ye nin kuma fɔ o yɛrɛ kuma tɛ yen yɛrɛ jango k'a fɔ mɔgɔ ka bɔ k'a jaabi ka mɔgɔ jaabi o décision tɛ taa yen quoi mɔgɔw bɛ kuma caman fɔ peut-être kuma la i bɛ bɛn n'a yɛrɛ sinon an t'a dɔn k'o fana fɔra an ma quoi oui o ka bɔ a la an y'an ta fɔ karisa y'a ta fɔ a filɛ la mɛ dɔrɔn min bɛ nafa ye k'o ta parce que ni mɔgɔ ma hinɛ na a bɛ gɛlɛya dɔɔnin dɛ o dɔgɔkun tɛ yen o don tɛ dugukolo kɔ kan Mali kɔnɔ yan ne tɛ émission kɛ don min na o tɛ yen nka o bɛɛ n'a taw ta sujet ma ban traité la n'u ko k'u ka taa sujet wɛrɛ fara kan ko ka karisa jaabi ka karisa jaabi cɛ finalement a bɛ caya i ma bon caya tɛ o kɔrɔ jumɛn b'o la parce que n'an ka émission min kɛ fo émission kelen kɔfɛ tuma dɔ de ka sɔrɔ quoi mais ka taa mɔgɔ dɔ jaabi pour faire le plaisir ka taa sɔrɔ a tigi dun tɛ ka kuma yɛrɛ parce que kuma dɔ jaabi mɔgɔ dɔ bɛ kuma dɔ ye k'a yɛrɛ ka jaabi b'a yɛrɛ bolo donc an y'o fɔ an tɛmɛtɔ la o ye dɔrɔn k'an balimaw bila sira u k'a faamu k'a fɔ o bɛ min kɔnɔ a tɛ foyi bɔ sɛdenni sansɔngɔ la donc o bɛ cogo min na Masi Yakuba Kulibali a y'a ka kibaruya fɔ yan a ko selen Cour suprême la n'o ye section administrative de la Cour suprême ye le 27 février Masa an taalen Baje an b'a wele ko Baje Kulibali donc an taara sɔrɔ u ye sɛbɛnw bɔ yen juge rapporteur ko k'a t'a kalan o y'a sɔrɔ an taara ni presse ye an ye kibaruyaw di kibaruya ninnu tun bɛ yen kibaruyaw dilen fanga fana ye dossier saisi maa minnu fɛn fɛn bɛ yen nɔ n'olu bolo yera ko kɔrɔ u y'u bɛɛ gɛn ka b'u jɔyɔrɔ la tabarikala Masi maa ka miiri jamana in bɛ jɔ de quoi sisan sini sɔgɔma ni mɔgɔ ma da la bolobana sugu la rendez-vous bɛ ni maa min ɲɔgɔn cɛ u ka gɛlɛya kun kan ca ka can trop ka su ban k'olu kalan ka na émission kɛ ka boli yɛrɛwolo ka yɛrɛ o ka voyage ko ka tila k'a fara tugun ko an ka kiba jaabi cɛ kiba mana min fɔ a to k'o fɔ ye tabarikala an bɛ lamɛnbaa bɛɛ lajɛlen fo an tun bɛ Gandi Malien sanfɛ Peace FM en direct ka taa se suinajani.com ma Lumière Info ka taa se Cinecom ma fo ka taa se Malikura TV ma ale ni Peace FM yɛrɛ sanfɛ ani radio minnu b'an ta Mali fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ an bɛ foli k'a lase u bɛɛ ma Ala ka Mali kisi wassalam vis-à-vis ɲɛŋɛ l'esclave 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 ɲɛŋɛ l'esclave
Yengwe. L'esclave. 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 Yengwe. L'esclave.